Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan doa dengan hati yang penuh khusyuk, mengisafi keagungan dan kebijaksanaan-Mu. Kami persembahkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang melimpah ruah. Engkaulah Tuhan yang Maha Agung, Maha Penyayang dan Maha Luas pengetahuannya. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami berhimpun. Kami pohonkan rahmat dan kasih sayang-Mu sentiasa bersama kami, sahabat seperjuangan kami, anak-anak didik kami yang kami kasihi. Teguhkan kami di atas paksi taufik dan hidayah-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami menempuh kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami hikmah dan kebijaksanaan, kesihatan dan kelapangan, kekuatan dan kesabaran, agar dengannya kami akan berterusan menjadi guru yang dedikasi, bersemangat tinggi dan sentiasa bersedia meningkatkan kualiti diri. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, sempurnakanlah balasan bagi setiap usaha dan bakti yang kami curahkan dengan kebaikan dari sisi-Mu, sama ada di dunia maupun di akhirat. Lindungilah kami dari segala bentuk kejahatan di dunia dan keperitan azab-Mu di akhirat. Lebarkan rahmat dan pengampunan-Mu atas segala kelemahan dan dosa yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sejahtera dan selamat kembali ke hari kedua Talimat Hala Tuju dan program tajaan selepas SPM kepada Guru Bimbingan Kaunseling Sekolah Menengah serta murid tingkatan 5 Sekolah Berasrama Penuh sesi 2021-2022 secara maya. Sebelum bermula, saya Cikgu Edwin Bong dari SM Sains Miri sebagai moderator yang akan bersama-sama anda dari mula sehingga tamat talimat ini. Untuk makluman, sepanjang sesi talimat ini, kami akan menggunakan dua bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Harap semua pihak ambil maklum tentang perkara ini. Yang berbahagia, Puan Faridah binti Yang Razali, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh. Yang berusaha, Tuan Haji Ahmad Saifuddin bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Unit Kepimpinan, Disiplin, Kebajikan dan Kaunseling Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pendidikan Malaysia. Encik Muhammad bin Muhammad Derus, Penolong Pengarah Unit Kepimpinan, Disiplin, Kebajikan dan Kaunseling Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Barisan Jawatan Kuasa Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Sekolah Berasrama Penuh, Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Berasrama Penuh, barisan ahli panel yang budiman dan seterusnya anak-anak murid tingkatan 5 Sekolah Berasrama Penuh sesi 2021-2022 yang dikasihi sekalian. Terima kasih kepada semua dan saya harap anda akan dapat kekal bersama kami sehingga akhir program hari ini. Perhatian kepada semua peserta, sila isi borang kehadiran melalui pautan yang diberikan sebagai rekod penyertaan kita pada hari ini. Pasukan teknikal akan menyemat pautan pada bahagian sembang langsung Facebook dan YouTube ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke sesi talimat hari ini bersama Sime, Yayasan Sime Darby. Kami juga mengalu-alukan kehadiran guru kaunseling dari Sekolah Menengah Teknik SMT, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Maktab Rendah Sains Mara MRSM, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK, serta ibu bapa, penjaga serta pelajar calon SPM 2021. Walaupun terpaksa bersiaran langsung secara maya, ini bukanlah penghalang untuk kami meneruskan program menarik untuk pelajar-pelajar sekolah Berasrama Penuh yang mengambil SPM 2021-2022.
Terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dengan kerjasama Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Berasrama Penuh yang telah berganding bahu dalam menjayakan ceramah ini. Kami amat berharap agar para peserta dapat bersama kami sehingga tamat siaran ini. Para peserta amat dialu-alukan untuk menekan butang like dan subscribe. Sila tekan juga ikon loceng di saluran ini dan jangan lupa kongsikan video kami agar lebih ramai dapat manfaat daripada program yang kami anjurkan pada pagi Khamis yang mulia ini. Mohon pelajar-pelajar untuk berkongsi dari mana anda datang dalam sesi kotak sembang. Jangan ragu-ragu untuk memberikan kata-kata selamat untuk talimat hari ini. Sebelum kita meneruskan sesi, marilah kita sama-sama menonton video khas yang disediakan oleh Yayasan Sime Darby. Mohon semua bersabar, kita akan paparkan video khas yang disediakan oleh Yayasan Sime Darby. Numerous programs and Sime Darby Foundation is the philanthropic arm of Sime Darby Berhad, Sime Darby Plantation, and Sime Darby Property. Established in 1982, it first focused on scholarships. But since 2009, the foundation expanded its wings to fund impactful conservation, outreach, and development programs. The foundation revolves around 5 pillars: education, environment, community and health, sports, arts and culture. Since its inception, Sime Darby Foundation has funded numerous programs under its education pillar. Scholarships and bursaries have been granted to deserving youth from different backgrounds and capabilities to complete their tertiary education. We also focus on technical and vocational education and training. Our programs have produced quality graduates equipped with skills to meet labor market demands. The foundation also supports education development by establishing soft skills initiatives. It aims to cultivate an innovative mindset among youth and enhance leadership qualities while solving real problems faced by communities. Teachers and undergraduate students have also been trained as innovative mentors. To improve communication, confidence, and other soft skills, English speech and drama workshops were held at rural schools. Teachers were empowered with creative ideas and toolkits to enrich their teaching methodologies. The foundation aids at-risk children and teenagers around Chowkit, Kuala Lumpur to have access to homeschooling and take underprivileged children and youth off the streets after school by enticing them with interesting programs. We support autistic children from low-income families with quality care, education and therapy services for them to be able to be enrolled into mainstream schools.
Sime Darby Foundation believes in second chances by enabling B40 youth to pursue pre-diploma courses followed by further tertiary studies. The foundation believes that with the assistance provided, it will not only uplift individuals, but also their families from the cycle of poverty. The last 10 years has been a decade of meaningful impact through education, environment, community and health, sports, arts and culture. Sime Darby Foundation promises to make greater strides for a brighter future for our communities, our nation, and our world. Sungguh menarik video yang disampaikan kepada kami sebentar tadi. Saya yakin bahawa para pelajar begitu teruja untuk menjadi sebahagian daripada Yayasan Sime Darby, sama ada untuk melanjutkan pelajaran atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang yayasan ini. Ladies and gentlemen, for your information, we are accompanied by 3 great panelists from Yayasan Sime Darby. It serves to deliver great information that will be beneficial to us listeners throughout this talk. Let me introduce our first panel, Ms. Musdalifah Muhammad Nasir, the Project Manager of the Sime Darby Malaysia Foundation. The second panel is Ms. Yo Xiao Yim, an Executive Innovation and New Ventures of Sime Darby Plantation. And last but not least, Mr. Amirul Hakim bin Nur Haizat, the Head of Product Innovation and Development Europe of Sime Darby Plantation. For your information, attendees are more than welcome to ask related question to our panels, and as the moderators of today's talk, I will help you to read out the selected question during the Q&A session. We hope that the panels are ready to share the information with us. Ladies and gentlemen, without further ado, let's welcome our first panel, Ms. Musdalifah Muhammad Nasir, to give her talk. Right. Okay. So I think I have unmute myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang ke Majlis Taklimat Beasiswa Yayasan Sime Darby dengan kerjasama Bahagian Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya mengalu-alukan kehadiran guru-guru bimbingan dan kaunseling yang saya hormati. Juga adik-adik yang menduduki peperiksaan SPM 2021. Alhamdulillah, syabas saya ucapkan walaupun apa jua yang anda alami dan anda hadapi sepanjang peperiksaan, insyaAllah everything will be fine and you will have good results insyaAllah. Dan saya juga mengalu-alukan kehadiran ibu bapa yang berminat untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa bagi merancang hala tuju pendidikan anak-anak mereka. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk memberi penghormatan kepada semua ibu bapa di luar sana yang bersusah payah membesarkan anak-anak dan berusaha untuk memberikan pendidikan berkualiti kepada mereka. Syabas, saya ucapkan. This is my, I think, second time berkongsi maklumat tentang beasiswa dan ini mengingatkan saya kepada zaman semasa saya berada di SBP. Saya daripada Kolej Islam Sultan Alam Shah dan mengingatkan saya tentang bagaimana perjalanan mencari bantuan pendidikan yang bukan hanya sekadar bantuan wang ringgit tetapi memberikan saya masa depan yang cerah dan mengubah nasib keluarga saya, tu sangat penting saya rasa. Kalau nak tahu serba sedikit tentang saya, ada di situ dipaparkan di skrin, tapi saya agak penting untuk saya highlight di sini. Saya berasal daripada keluarga miskin dan peluang mendapat beasiswa daripada Yayasan Sime Darby pada tahun 2000 bukan hanya meringankan beban keluarga saya, tetapi sebab ibu bapa saya tidak mendapat pendidikan formal, tapi peluang pendidikan tu memberikan saya, mengubah keluarga saya dan diri saya, mengeluarkan kami daripada kemiskinan. Dan kerana saya juga merupakan satu-satunya anak yang dapat masuk ke universiti di dalam keluarga kami, dan alhamdulillah pengalaman bekerja selama 18 tahun di pelbagai syarikat dan industri di Sime Darby, termasuk Yayasan Sime Darby, menjadikan saya dan saya percaya ramai lagi
pemegang beasiswa Yayasan Sandabi yang lain memiliki kerjaya yang berimpak tinggi dan kami berpeluang untuk menyumbang kepada sektor korporat dan pembangunan masyarakat. So hari ini saya ingin mengajak anda untuk turut serta bersama dalam keluarga Sandabi bermula dengan program beasiswa kecemerlangan YSD dan izinkan saya mulakan taklimat dengan pengenalan terhadap Yayasan Sandabi dalam bahasa Melayu. And then I will continue with the scholarship program briefing and sharing stories of our scholars in English. So kita mulakan dengan di sini. Kalau dilihat Yayasan Sandabi, kami merupakan badan filantropi. Badan filantropi yang corporate filantropi yang menjalankan aktiviti-aktiviti CSR. Bergerak bersama-sama dengan 3 Sandabi company, iaitu Sandabi Plantation, Sandabi Berhad, Sandabi Plantation Berhad, Sandabi Berhad dan Sandabi Property Berhad. Areas CSR kami fokuskan kepada 5 teras, iaitu pendidikan, komuniti dan kesihatan, alam sekitar, sukan, arts, seni dan budaya. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa pergerakan CSR Yayasan Sandabi ini begitu bersama-sama dengan Sandabi Companies adalah kerana sumbangan dan sokongan yang padu daripada mereka. Mereka memberikan dana yang banyak kerana profit daripada bisnes yang mereka lakukan. Mereka ingin berkongsi kesejahteraan tersebut dengan masyarakat. Dan kita ada Sandabi Plantation Berhad, anak-anak dan ibu bapa boleh melihat kepada website Sandabi Plantation Berhad. Mereka merupakan mempunyai presence di 100 negara di seluruh dunia dan mereka merupakan world largest producer of certified sustainable palm oil. Merupakan tunggak utama di dalam ekonomi perladangan kelapa sawit di Malaysia. Dan kita juga ada Sandabi Berhad. Dan umum tahu Sandabi Berhad, mereka mempunyai pelbagai bisnes, terutama dari segi industri berat bersama Caterpillar dan juga dari segi rangkaian jenama motor, sole distribution, termasuk pelbagai jenama seperti Auto Bavaria, Hyundai, Porsche dan sebagainya. Dan itu pun juga boleh dilihat daripada website Sandabi Berhad. Juga Sandabi Property Berhad yang merupakan award winning company dalam bidang property, perumahan, property development, dan mereka telah berkecimpung lama dalam bidang ini dan kesemua tiga-tiga company ini adalah syarikat ini telah pun berada presence mereka selama hampir lebih 100 tahun di Malaysia. So kami adalah GLC yang sudah lama bertapak di Malaysia dan telah lama melakukan program CSR selama hampir 40 tahun. Okey, so kita teruskan perjalanan ini, sejarah perjalanan Yayasan Sandabi yang telah ditubuhkan pada tahun 1982 dan kami bergerak seiring dengan perkembangan dan pembangunan syarikat-syarikat Sandabi dan hari ini kami bukan sahaja melihat kepada sponsorship ataupun beasiswa untuk anak-anak kita ataupun beasiswa untuk pendidikan, tapi juga kita melihat kepada pelbagai projek-projek berimpak tinggi dan juga program-program research dan development. Kita teruskan. Sedikit sebanyak tentang Governing Council. Jadi pada adik-adik yang ingin mengetahui tentang Yayasan Sandabi dan mungkin akan ada soalan-soalan pop quiz semasa ditanyakan soalan-soalan masa final interview, kita dah tahu siapa Yayasan Sandabi dan siapa kepimpinannya. So jadi kita ada di situ, yang lihat duduk di situ adalah kita punya chairman, pengerusi Yayasan Sandabi, iaitu Yang Mulia Amat Mulia Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar. Beliau adalah ikon sukan dan sangat aktif dalam bidang CSR. Very committed dan kita ada juga di situ. Kalau dilihat tiga dari kanan, kesemua mereka adalah pengarah urusan kumpulan syarikat-syarikat Sandabi, bermula dengan Tuan Muhammad Helmi Osman Bashar yang merupakan daripada Sandabi Plantation Berhad, Datuk Jeffrey Salim Davidson yang merupakan Group CEO Sime Darby Berhad dan juga Datuk Azmi yang merupakan pengarah urusan kumpulan Sime Darby Property Berhad. Dan kita juga ada bersama dengan kita dua lagi council members, iaitu Caroline Russell dan juga Datin Paduka Zaitun Datuk Osman. Okey, kemudian kita teruskan.
berbincang tentang program-program CSR, sebab saya rasa adik-adik ibu bapa harus tahu apakah Yayasan Sime Darby ini, apa yang kami lakukan, apakah anda bersama dengan sebahagian daripada entiti ataupun organisasi yang bagaimana. So kami mementingkan ke arah sustainability atau kelestarian bermula dengan alam sekitar. Program-program alam sekitar kalau dilihat di situ tentang tree planting, kita memang dah 1.7 juta pokok ditanam semenjak daripada kita mulakan kita punya inisiatif pada tahun 2010 di bawah Yayasan Sime Darby. Tetapi Sime Darby Plantation telah pun dan kami telah pun bergerak lama dalam bidang tree planting ini sebagai sebahagian daripada biodiversity conservation. Kemudian kita ada di situ, kalau kita lihat, teruskan Cik Rusdi, bahagian komuniti dan kesihatan. Ini adalah sebahagian kecil daripada apa yang kita lakukan untuk melihat bagaimana kita boleh bersama-sama dengan masyarakat membantu mereka menyelamatkan nyawa, membantu mereka untuk mensejahterakan diri dalam bidang kesihatan dalam pelbagai bidang seperti kanser payudara, kencing manis, HIV AIDS, penyakit jantung dan juga masalah pendengaran. Ini adalah hanya sebahagian saja daripada apa yang kita lakukan. Kita teruskan komuniti kesihatan juga di sini adalah bantuan kecemasan dan pasca bencana. Seperti yang kita tahu, umum maklum tentang bantuan banjir yang telah dijalankan akibat daripada climate change dan juga disebabkan oleh banjir, bencana banjir yang berlaku pada hari ini. Dan ini adalah sebahagian daripada pergerakan misi humanitarian ataupun bantuan sumbangan yang kita lakukan melalui Yayasan Sime Darby dan juga tiga company ini. Okey, kita teruskan. Bahagian sukan, umum maklum boleh nampak kat situ, Datuk Azizul Hasni ada di situ. Beliau merupakan pemegang beasiswa Yayasan Sime Darby Star, di mana semasa beliau di bawah sponsorship kita selama 7 tahun, pada awal career beliau sehingga beliau berjaya mendapatkan pingat Olimpik di Olimpik Rio. Beliau merupakan bersama-sama dengan kita dan kita amat bangga kerana bersama-sama dengan Azul Hasni kita membangunkan sukan trek berbasikal dan kami teruskan sumbangan melalui atlet-atlet muda seperti Firdaus Shah dan juga berjaya untuk menempah tiket ke Olimpik yang seterusnya, dan kami akan teruskan usaha kami untuk melihat bagaimana kita boleh mengembangkan lagi sukan trek berbasikal tetapi di kalangan wanita dan juga sukan-sukan lain yang kita nak utamakan lebih banyak wanita-wanita dan girls untuk participate di peringkat antarabangsa dan di peringkat Malaysia. Kita teruskan. Kita ada bahagian pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang paling penting yang diutamakan di dalam Yayasan Sime Darby. Majoriti sumbangan ataupun dana yang kita ada di CSR kita laburkan kepada pendidikan kerana pendidikan sangat penting. National building itu sangat penting dan ini salah satu daripada projek pembangunan pendidikan yang kita buat bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kita menyediakan memudah carakan dari segi pembelajaran digital dengan memberikan laptop kepada anak-anak kita di sekolah, particularly di sekolah-sekolah luar bandar. Kita teruskan. Juga kita ada Sime Darby Young Innovators Challenge. Umum mengetahui sekarang agak penting untuk kita menuju ke arah STEM dan juga inovasi dan kita mengutamakan penglibatan pelajar-pelajar sekolah menengah supaya mereka boleh berkreatif, berinovasi dan yang paling penting inovasi mereka boleh mampu untuk membantu menyelesaikan masalah local communities di tempat mereka. So jadi kita buat program ni semenjak 2016 dan program ini berjaya untuk mengetengahkan prototype yang hasilnya memang daripada pelajar sendiri. Mereka sebanyak 23 prototype yang kita buat, 22 prototype dan kita bantu untuk kembangkan prototype ni supaya mereka untuk memberi semula kepada masyarakat dengan program inovasi mereka tersebut dan kita juga engage guru-guru untuk memberikan pendedahan inovasi, toolkit, training dan sebagainya. Dan ini adalah program setiap tahun dan insya-Allah kita akan launchkan program ini pada bulan 5 nanti dan kita harap ada penglibatan yang lebih banyak lagi daripada pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar wanita sebab kita nak girls to participate more in STEM. Kita teruskan. Right, ini adalah secara amnya
bagaimana penglibatan kita dan investment kita terhadap CSR pendidikan. Dan kalau adik-adik lihat di sini, kita mempunyai pelbagai selama lebih daripada 5,000 pelajar dan dengan investment yang lebih daripada 300 juta. Tapi apa yang penting kita nak cakap di sini adalah kepelbagaian pendidikan, penajaan pendidikan yang kita utamakan. Kita boleh teruskan dengan seterusnya, Cik Musti? Okey, education for all. Saya ingin tekankan di sini bahawa Yayasan Sanabi kita percaya kepada kesaksamaan akses terhadap pendidikan dan kita program kita merangkumi pelbagai lapisan masyarakat. Kalau kita lihat kat situ, YSG Skill Enrichment Program adalah berkaitan dengan TVET. So kita ada pelajar, tahfiz, asnaf, even mereka yang tidak ada program dia tak ada paper, sijil qualification tidak ada, tetapi kita memberikan peluang dan masukkan mereka dalam program TVET supaya mereka boleh mendapat peluang kedua, belajar dan dapat income untuk bantu keluarga mereka dan diri mereka and sustain their livelihood. Kemudian kita ada Excellence Scholarship Program. Ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Ini adalah beasiswa kecemerlangan popular dan confirm. Lepas dapat scholarship, lepas habis belajar dapat kerja dan bukan hanya kerja tapi berkerjaya di syarikat-syarikat Sime Darby. Dan kemudiannya kita ada bursary program. Bursary program ni menarik sebab kita bukan hanya melihat kepada pelajar-pelajar daripada golongan berpendapatan rendah, tetapi juga kita melihat kepada OKU, pelajar-pelajar OKU yang ingin melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang tinggi. Kita support mereka. Dan juga kita ada scholarship untuk pelajar-pelajar daripada keluarga yang miskin tetapi mereka berminat untuk membuat program-program ACCA, dan ini kita ada serta-serta kolaborasi. Tapi apa yang pasti kita nak utarakan di sini bahawa program kita ada kepelbagaian dan ini sangat penting supaya kita nak semua anak-anak kita dapat untuk meneruskan pengajian mereka, mempunyai masa depan yang cerah dengan pendidikan. Kita teruskan. Right, this is the key scholarship program yang kita akan bincangkan pada hari ini, dan saya welcome sebarang soalan ataupun sebarang inquiries daripada ibu bapa dan anak-anak, daripada adik-adik. Okay, this is Yayasan Sanabi Global Excellence Pre-University Scholarship Program. So nanti akan ada banyak jenis program di situ. So pastikan anda klik atau anda pergi ke link yang ada mention programnya nama ini, ya. Kemudian ini adalah target kepada SPM 2021 dan kalau dilihat di situ kita ada kriteria, dan yang paling penting kriterianya adalah saya rasa anak-anak kena tahu, adik-adik kena tahu dan juga ibu bapa kena tahu yang kita melihat at least 7 A's, A+ dan A sahaja, dan combine monthly gross household income itu pun penting. Kerana apa? Kerana Yayasan Sime Darby kita mengutamakan anak-anak daripada keluarga yang berpendapatan rendah dan middle income dan juga low income. Itu penting sebab kita nak membantu mereka supaya mereka dapat meneruskan pengajian despite challenges in their financial difficulties. Dan di situ kita ada, so paling penting adalah untuk anda mengetahui status ekonomi family anda dan bagaimana anda masukkan informasi itu dekat dalam application. Kita akan walk through sebentar nanti. Kemudian program ini adalah program Cambridge A-Level selama 2 tahun dan program ini adalah bersama dengan college yang kita telah pun kenal pasti, iaitu College Tuanku Jaafar. Dan kemudiannya kita akan, so adik-adik yang telah berjaya mendapat 3A dalam A-Level, mereka akan meneruskan secara automatik ke what do you call that, sponsorship will be continued automatically to the next level, degree level at top universities globally. Itu pun kita akan bincangkan sebentar lagi. Okay, kita teruskan. Right, very important for you to understand the field of study.
So field of study kita kembangkan mengikut kepada, we actually, it's based on the manpower needs of the Sime Darby companies. So if you look at there's a combination, for example, in engineering and technology, there's a combination of the architectural and also, property management related field of studies. And you also have engineering, a different kind of engineering ada kat situ. And the new ones that we put in here is the robotics and also mechatronics. And we want more people with this kind of background to actually join us and apply for the scholarships. The rest are actually quite, common engineering backgrounds, engineering fields. The second one is on the science and agriculture. And this is actually quite challenging for us because not many individuals ataupun talent yang berminat to apply for agronomy or agronomy related courses, and we need more people in this line. We need more people in science and plantation management and chemistry. In the business social science, this is very popular kan, very popular, that you have a lot of students who actually wants to apply for accounting and finance and business and management, economics, but we also are looking for students in psychology and human resource and digital marketing too, and that's very important as well. And I think there's also a niche area here which is looking at supply, logistic and supply chain management. So overall, this is the breadth of the field of study that we accept, and it will be available in the application form secara online. You can just pick which area that you are interested in, and it's a drop down menu. You can just click and you can just put it there and continue to apply for the program. Okay, kita teruskan. Right, so this is a timeline and this is the program that we have. So like I said, there are 3 scholarship programs available for application. But for this target group and for this briefing, I think it will be relevant for you to apply for the Global Excellence Pre-University. So make sure that you click the right program and the right link. And it's open between 1st to 15th April. That's the online application link. And if you have any inquiries, the main communication channel is through the email, where you can email at scholarships@simedarby.com. Yeah. Right. Kita teruskan. Okay, kita nak bincang di sini tentang eligibility screening, right? So di dalam throughout the scholarship program, so you will have to go through several stages. I think there's like 4 stages of scholarship assessment. It's because it's like, it's very expensive. It's, the value of scholarship is very, is besar. So we need to rigorously select and assess talent so that they are to be part of Yayasan Sime Darby workforce. So in order to do that, we need to do very rigorous selection process. And the first stage would be on the eligibility screening, where we look at first the socio-economic condition. So kat sini, I would suggest that adik-adik yang nak apply for the scholarships, to really discuss with your parents and really understand and have the accurate information and the documents yang nak upload tu. Sebab kadang-kadang ada pelajar yang dia tak tahu pun status pekerjaan ibu bapa mereka, dan mereka memberikan informasi yang salah. Dan in the end, that actually influence the selection process. Because if you gave the wrong information and you exceed the 11,000 income, you will not be selected in the shortlisted pool. Ada pula yang actually gave the wrong information. So when we call and we did the verification, it was wrong. So kena berhati-hati, kerana when you apply for the scholarships, you have to there's a declaration kat bawah form tu that says that you must provide accurate, honest and correct information. So you have to make sure that it would be better if you strategize and you plan with your parents, particularly on the socio-economic condition, because it can be confusing sometimes, and students sometimes dia tak tahu, dia just letak je information tu dekat dalam informasi particulars about parents and their employment in the online form. Right, so di situ saya ada letakkan very clearly apa information yang kena upload untuk menggambarkan socio-economic condition ini, right? And then the second part is the academic achievement. Very simple, 7 A's.
A plus and A sahaja, no A minus. Now, the key thing here is that I just want to let you know that it's very competitive because we have so many students with 9 A's and 8 A's and even 10 A's. So 7 A's is minimum, but typically there are a lot of students who apply with 9 A's. So, but in Yayasan Sain Darby, we don't just look at academic. So we also look at other things like leadership qualities and also socio-economic assessment. But socio-economic assessments, once kita review, they are all 11,000 and below. Then we will look into the academic achievements, and the chances of people who have higher A's, they will have more chances of getting selected. But very important, because we use based on merit, so we also look at the leadership qualities. So sometimes there's a balance. Doesn't mean that people got 10 A's, but they're probably not active in school. So they probably lose out on the merit side, on the academic, on the extracurricular achievement points. So in that case, they may not be in the shortlisted pool. They probably have like 8 A's, but they are very strong in leadership positions. So in that situation, they are very likely to be part of the shortlisted pool. So, but again, this is all based on the applications that we receive on that particular year. It based on the dynamic of that particular pool of that year. Okay, kita teruskan. Right, yang seterusnya adalah online assessment. So apabila kita dah siap dengan shortlisted, we have already completed the shortlisting process, then we actually invite the shortlisted candidates to attend online test. And this online test is called verbal and numerical test. So it's online. And you will be given, like a day to complete it once you have it. But we will give you a notice so that you get yourself prepared. I think very important, this is completely virtual online, but you can access it either in your computer or in your mobile phone. It's quite user-friendly. It's easy to navigate. It's easy to use. You will have clear instruction from Yayasan Sain Darby on how to go into that online portal or online platform. But the problem is that normally it's the issue with the internet connection, is the stability of the connection. So rancang your place where you are going to sit and get your internet connection from, so that you make sure that you're self-prepared. And very important that this test, it has limited time. So but they give you ample questions for you to practice before you start your test, so that you're familiar with the type of questions and the requirements that you need to do when you start doing the test. But it's quite tense because it has like certain time frame that you need to complete. So you need to be calm and you need to be prepared with that internet connection, and you need to be in a very calm environment where there's no disturbance and noise, so that you can focus and you can complete that test. And that test will be assessed. We have an independent entity or assessor that actually looks into this, and they provide the scores based on the performance of the online test. And we will then use that to shortlist candidates for the next level, which is the stage 3 assessment center. Can we go to the next slide? Right, the assessment center. Now, before I want to also highlight this, that throughout the assessment, we never stops in doing background check of the candidates. So what do we do is that we make sure that before they attend the assessment center, we will do background check based on the supporting documents. We will go through again and verify with the candidates and their parents to make sure that the information is correct, and to make sure that all supporting documents are in order. When you have that in order, then only you will be granted a notice to enter into the assessment center. So what is this assessment center? So this assessment center is basically a multiple platform of assessing your leadership competency. So every Sain Darby companies, they have leadership competencies and requirements. What kind of character, traits, what kind of qualities that they would like to have in their scholars, so that they are
in line with the talent requirements that they need as part of their workforce in Sime Darby. So we understand that Yayasan Sime Darby, we put together that and we make sure that we align the assessment or our assessment on the candidates or the students ni, their performance in line dengan the leadership competencies of these companies. So bila kita buat assessment, contohnya dalam assessment center we have two main activities, iaitu group presentation where the candidates gather together virtually and discuss on a business case study, and then in that short period of time they have to work it out, work in a team, and then come up with a consensus, a decision on how they want to solve the issues that is being pointed out in the case study. And what the assessors will do, our assessors yang kita appoint, they will observe. And then they will look at how they present the information, how they actually carry out discussions with the team members, and then how they actually put together information, analyze, and then how they actually structurally come up with the details and information. And so working together and, put up a recommendation, and, ideas. So all these things will be observed and it will be assessed by our trained assessors, and our assessors are actually the business leaders and HR representative of the Sime Darby companies, right? Okay, so they will attend this group presentation or group exercise, you call it group discussion, and then after that they also have to attend individual case study presentation. So they will be given, each candidate will be given a time frame with a business case study where they need to resolve certain issues relating to the case study and present. And this is where the assessor will assess their presentation, but presentation is looking at, how they portray themselves, certain traits, certain personalities, certain competencies that shows their leadership while they're presenting the case study. And they will also ask questions to probably to understand more about your ideas and your recommendation, or probably to challenge you and see how you actually, how do you, convince or influence the assessors based on the information that you have analyzed or based on the ideas that you have put forward. So these are the kind of activities that is going to happen in the assessment centers. Generally, if you ask the if you ask our scholarship candidates or our scholars, they would say that this is a tough part, but it's worth it. And I think it really doesn't matter whether you pass or not, but really the learning experience from this exercise is, it really, helps you to actually prepare you for your other scholarship interviews as well. So it's a learning experience, even if you don't get it. So, yang penting you dapat banyak learning daripada sesi ini. Kemudian kita teruskan kepada final stage, which is the final interview. This is like, for Yayasan Sime Darby, when we assess you at the assessment center, we will look at talent based on field of study. So we will already assign this particular candidate with this field of study, which company yang kita akan hantar, yang kita akan assign, dan kita ada banyak discussion dengan HR on this thing to see the fit and all that. Then when we call for the interview sessions, they already know that this interview session is Yayasan Sime Darby Plantation Scholarship Program. So they will be meeting the bosses, the business leaders, and the HR representative of Sime Darby Plantation Berhad, where they will be interviewed to look at the suitability. So basically, tadi kita cakap pasal leadership competencies, but here they will look at more on like the suitability of the candidate according to the field study and also the culture of the company itself. Because like if you are interested in science and R&D, what kind of R&D that you are interested in? Are you interested in the plantation side? Which one? Are you? So we will do that kind of analysis even before the calling of the final interview, and during the final interview there will be rigorous interview sessions happening between the business leaders and the candidate. So at the end of the day, it's really about the fit of the candidate according to the company and their requirement. And so of course throughout all the assessment, the scholarship assessment, I would
suggest or I would recommend that candidates ataupun ibu bapa boleh membantu, tapi candidates ataupun adik-adik seharusnya lebih prepared in terms of understanding the company that you are in, read more about the company, do more research about the company, so that you are interested and you know what you're getting into, and you can have that good fruitful conversations with the interviewers. Also very important that you also practice where you need to recall back incidents ataupun events in which it portrays significant events or achievements that actually showcase your leadership qualities. And these events ataupun stories, you put it in such a way that you remember what happened, what action did you take and what was the result. Because these stories can help you to actually put forward or makes the interviewers understand about, and be able to, for you to express your leadership qualities and your past experience, and how with that past experience and past event you successfully demonstrate your leadership qualities. Itu sangat penting, ya. Okay, kemudian kita teruskan, Cik Rusdi. Right. So this is a scholarship activation. So for the scholarship activation, I think previously we did mention there's a certain timeline yang kita beri untuk offer. So once that finalized, so we will actually give you an offer letter. And that offer letter will come with the requirement of you, your parents, and yourself need to identify 2 sureties so that they will be part of the execution of the scholarship agreement. And you will need to sign a scholarship agreement with Yayasan Darby. So di sini, I would recommend that parents, typically in any scholarship provider, especially with the big amount of investment in education, memang memerlukan guarantor ataupun sureties. And you need to probably start thinking about it. I do understand this is the time of pandemic. Memang sangat susah untuk mencari guarantor atau sureties yang boleh membantu untuk kita completekan execution of agreement ini. Di situ memerlukan masa yang agak lama sebab ini berdasarkan, this is based on our experience when we encountered this kind of situation with parents. They need more time, but sometimes you also have certain deadlines that you need to meet. So I think it would be good that you actually start thinking about it now and start identifying individuals who would like to help and be part of this. Yeah, so kita continue. Here's the Okay, so what are you guys getting into in terms of the award? Like the scholarship value is actually really expensive, especially when you you pursue your education overseas. And we're talking about A-level, it's very costly. And for A-levels, we will do whatever that we can to get you guys prepared so that you have the necessary qualification to go into top universities like UK ataupun US. Obviously, for A-levels, it's not enough for you to go to US. You probably need to have additional papers like SATs, TOEFL, and you probably need to write your essays and so on. So typically for universities yang Ivy League universities. So this costs a lot of money. And then after that, you nak pergi degree also will cost you a lot of money. And that investment of 1.4 million, this is like scholars are like walking assets kita di overseas too. Very precious, very important for us to nurture and engage, and then very important for them to come back and serve Sime Darby companies as part of our high potential talent. And we have all the scholarship assistance kat situ. We can have a look at that. If you have more inquiries, you can ask us on chat, and we have individuals to answer. But this is what you're getting. But very importantly, Thrive. This is development, special, wholesome learning experience development program yang unique. Hanya ada di Yayasan Sime Darby sahaja. Dan ini very important. It's very hard for you to value this with money because you're talking about your development, kan? It costs more than that. And this programs, it helps you to bring out your potential, and it goes way even after you have completed your studies. The skills that you enhance from the program that you have, it really brings
the best out of you and really putting you as the future leader of Sime Darby. So what is Thrive? Now we have a short video after this so that you understand more about that. But Thrive is future, we have the program tailored soft skill training, and we have like mentorship programs. We have, resilient leadership talks by our business leaders, and we have internship. So internship is a must, and you don't have to just do once, you can do many times with us. And volunteerism program and e-learning platform where we collaborate with the business portal Udemy to provide online learning access to all our excellent scholars, anywhere, anytime, at their own pace. Teruskan. We have that video. Silakan. Okay. Thank you. I heard that there are questions. We can take a few questions now. Cikgu Edwin. All right, there's some question from the viewers from YouTube. Okay, the first one is from Claudian Kopp. Salam Puan, saya ingin bertanya, adakah aplikasi Sime Darby akan dibuka selepas result SPM diumumkan supaya ada peluang kepada murid lain? Bila Sime Darby akan buka semula untuk permohonan? Okey, terima kasih atas soalan. Betul, kita akan buka dalam 2 stages. Kita akan buka pada April dan kita akan juga buka pada bulan Jun selepas result SPM dikeluarkan selama 2 minggu untuk bulan Jun. Okay, nice. Dengar tu. Alright, so another question is from Alia Ahmad. Hi, Yes. I have a few questions. So those with household income higher than 11K are not eligible to apply. And if the trial result is not satisfactory, but the SPM result meets the requirement, will that be eligible to apply? Okay, so memang for Yayasan Sime Darby kita strictly follow the criteria. So you kena exactly follow, kalau if it's exceed 11,000 memang tak boleh apply dan mesti mengikut kepada kursus yang ditawarkan kerana kursus-kursus ini adalah berdasarkan kepada keperluan based on the needs of the companies. And if you notice, we change our field of study every now and then to reflect the business requirements.
Okay, nice sharing. So, for the viewers from Facebook and YouTube, if you have have a question regarding this Yayasan Darby, please ask us at the private chat so that we can read those questions and we let the panelists to answer it for you. All right. Thank you very much. Thank you for Okay, we all get the back to Miss inquiries. Muja. Keep it coming. Thank you so much. Thank you so much. Keep it coming. Okay, kita teruskan dengan agenda yang seterusnya. Iaitu kita akan introducekan scholar kita, iaitu Xiaoyim daripada Imperial College. She was our YSD Chairman's award recipient in 2021, and we are very proud of her. She's a first class honor recipient from Imperial College, studying biotechnology. But now she's pursuing, different career in Sime Darby Plantation. She's a Sime Darby Plantation scholar, and we are very privileged to have her here. And we hope that her stories will inspire you to be like her or even better and join Yayasan Sime Darby. Silakan, Xiaoyim. Right, thank you so much for the kind introduction. Hope everyone can hear me well. Okay, right, everything is good. Right, I'll just start because I understand that there's some delay, right? So I'll keep it short and sweet. Next slide. And thank you for the kind introduction. Right, actually there are some words behind, but no worries. So the idea is that I understand that education system, has been very challenging, and you as a student, high school student, studying remotely has been very difficult. So first, I would like to just congratulations and well done to every single one of you who are here joining this session. It's very important for you to know about the opportunities available for you after SPM, or even when you are about to take SPM, so you can better prepare yourself, so that you can actually grab the opportunities available. Right, next slide. Right, so hope semua sihat, adik-adik. So this is just like a brief overview of the journey of myself after getting a scholarship. So I believe you are all like at the left-hand side, at the where you can see a trophy there. That's where you are right now. So you haven't undergone all this working life, getting the university. So at that point, I received my my first scholarship, in my entire life. So that's why it's the Excellent Scholarship. So after that, I went on to pursue A-level studies. I was very grateful because I meet many new friends, and I completed my A-level studies at KYUEM. But it was shared that you'll be pursuing, if you were to get a scholarship, it would be at College Tunku Jaffa, right? So I also received a silver medal award, in badminton tournament. I went to Nepal for a library building kind of program for the young school kids. I received the Duke Edinburgh Silver Award, and I was very active in, all these hiking, going to the forest, because I really enjoy nature. And after that, that's university study, I decided to pursue biotechnology because I was very kind of fascinated by how nature works. And I'm particularly interested in how these molecular mechanisms work in our bodies. You might be aware because COVID-19 is like something that everyone knows about, right? Virus, how it works in your body, and why there's bacteria, and what will be the impact for yourself. So all these things, I find it very fascinating. So I completed that. And during that time, I also took up a challenge. It's called a business challenge organized by ICA at the IEW. And I was also an active fundraiser of Anthony Nolan. Right, after that, during university, I was kind of involved in internship programs under MPOB and also under SDTC. And right after that, I moved on to work in Group Strategy and Innovation Department in Sime Darby Plantation, Berhad. So I'm currently interested in understanding how innovation can drive excellence and transformation in organization. So I'm also interested, like what Kak Muja shared just now, sustainability, which is a very important topic in this modern era. We care about the climate, especially young generation like you. We would like to preserve what we have at the moment for the future generation. And after that, so this is what I'm doing at the moment as well. I
and pursuing ICWC FAB to equip myself with more business knowledge. And also I have taken a Jimmy 1 level is on innovation management. Next slide. Right, so this is like a ceremony that we had, before I went to UK, London. So that's where all the scholars, we gather during a ceremony, and each of us get a certificate to recognize our hard work and also achievement thus far. Next slide. Right, so this is like an overview of my life in KYUEM after secondary school from A levels. So the first one, on the left-hand side, you can see I participated in 10K run Johor Bahru, and that was really hard at the beginning because I wasn't very good in running. But as time passes, I become better. So next one picture is a visit to Nepal, as I mentioned. We built a small library for the school for the kids. And next is some participation in KYUEM in badminton tournament and Hari Raya celebration. Next is performance during CNY, the training, house trip to Pulau Pangkor, and also farewell party. So, I mean, in general, what we want to show is that during study, you can also have fun. So although A level seems to be very, very daunting and very challenging exam, but you can still find a balance if you are able to manage your time well. Next slide. So moving on to university. So this is kind of like the fun side of university. Definitely university is not just about this. Just, there's like part and parcel. Perhaps occupy more than 50% of my time, who knows? But anyway, so this is like some photos taken during my participation in some extracurricular activities, you would like to call. So that's UCL Malaysian Society. So for information, in UK, we have many Malaysian society in different universities. So there are so many universities, you can imagine how many Malaysians are there. So if you were to go abroad and study in the UK, you are not alone. There will be plenty of people like yourself. So you get to connect yourself with them, learn from each other, because we all have different talents. And next, again, I was interested in running. So I do run, sometimes at the Russell Square, which is a park nearby where I live. And that's Jujitsu Training, which I think is pretty important for my kind of mental development, because it provides you with opportunity to kind of hit people in the face, but not really hitting people in the face, because the person need to avoid it. So it's very distressing, if you like to imagine that way, but definitely not in a bad way. So, and then there's a jiu-jitsu competition I had in Bristol. I wasn't very good at that time, but I thought it would be good to just try it out, since, I will be in the UK just for 3 years. Might as well, experience everything that I could. And then there's graduation, with myself at UCL Main Quad. And in fact, if you're aware, actually I graduated last year. So meaning that that time it was still the COVID-19 peak. So we didn't actually have a proper graduation. So the picture was taken before I came back to Malaysia to start my work. So it's like a individual graduation ceremony, if you like. But that's good, because once I'm back in Malaysia, things move to online. So it wasn't that fun. People just call out your name, but you don't get, to dress in the gown. And next is Itube Induction Week. It's like a small induction week for people to understand about the society, which is Itube. It's an entrepreneurship society, run by university students in UK. Next slide. So this again, university life, but I'll just run very quickly through. This MBIOS, a society I was leading when I was in my second year, is a bioscience society. If any one of you interested in bioscience, you can just follow them online on Facebook, so you can know more about what is a research life and what can you expect if you pursue a bioscience degree, so that you are clear what you are expecting before you start enrolling in any course. Right. So these are some of the events that we held. Next slide. So this internship life in Malaysia, I believe you saw the video just now. I was in one video, very funny picture, but this is me visiting the plantation. So we learned how harvesting work. I also did my internship at MPOB, that's on tissue culture. So I'm not sure if you study bioscience, but anyway, so we did that. And apart from the internship, actually there were some fun events after internship. That's badminton session together with some superiors. Next slide.
Okay, this is me, university, third year, less fun, more study, because we are all trapped, with COVID. And then that's me in the picture in the laptop, recording myself for a presentation, because even presentation, it moved to record it. So, I think I just picture myself, putting myself in there. That's me at that point of time. So if you look at the picture, yeah, I'm single, but I'm in relationship with my thesis, or you can call it a research paper, and it's very complicated. You don't know where you're heading towards, but there is an end, but you don't know what's the destination, because research can be kind of very uncertain sometimes. You don't know what's the result, etc. And that's me, because I thought things are very kind of boring. Just doing research or just doing all these online searching for a long time is boring. I need some connection with people. So I decided to take part in ICAW Business Challenge presentation. Next slide. Okay, so what I want to share is that you might look at me, think, okay, I could do that, I could do this, but perhaps the gist is that everyone is different. We all have our own journey, so you don't have to follow suit mine. You will build yours. Depends on what's your strength, what's your weakness, and don't be shy about it. You can turn your weakness into strength, or turn other strength into your own strength. Next slide. Right, this is just top tips which has been shared by Kak Muja, so I guess I can just move on to the next slide. But the key would be apply as many as possible to increase your chance of getting. You might have learned probability. The more you apply, the higher the chance you get it. Next slide. And when I was 17, now I'm actually kind of talkative, you may like. But I was very quiet when I was 17. English, very difficult. Malu kan, nanti salah grammar, and people will laugh at me. I do not like the feeling. It's very awkward, very uncomfortable. And socially, I don't like it because I think it's a waste of time. Gossip, tak payahlah. Just study. But perhaps at the end of the day, I realized socializing is very important, especially when you move things online. COVID-19 changed our mindset. We need people around us. Next slide. And this is on how to be more effective, because what I learned is that, I want to do many things in life, but how can I make use of all my time, all the time that I have? So perhaps the first thing is to be more proactive, be open-minded, seek first to understand rather than to be understood. So first you need to listen very attentively to what people have to tell you before you respond. And third, perhaps fourth, is to put first things first. So you have the priority, you push things to prioritize, during a day or during the month or during the year. So ensure that things actually get done. And the fifth is on begin with the end in mind. So look at the ladder, right? So let's say if you don't know, after you put the ladder, you put in all the effort, but you don't know where you're heading to. It's kind of not very effective, because you're heading nowhere, you don't know what's the destination. So perhaps the idea is to know where you're heading to, identify the destination, your passion, and build your career journey or your study journey towards that. For more information, please refer to the book on the right-hand side, 7 Habits of Highly Effective People. Next slide. Right, and then one of the habits is sharpen your soul, because we know that mental health is very important, physical health very important, perhaps your spiritual health is also very important. So all these are the kind of different prongs or different pillars are very important in your life. So you've got to make sure that you renew them every day. Eat well, sleep well. Spiritually, you kind of practice meditation, or you pray to God. Mentally, you read good stuff, healthy materials, so that you're not distracted, and limit your time for entertainment. But not to say that you should just eliminate entirely. Have a balance. And next is on social emotional intelligence. So talk to people and make friends. Next slide. So that's on positive thinking and negative thinking. And the idea is have a positive thinking, because it will lead you to better management of stress, issues in life. Next slide. And last, be open-minded. And the key would be, don't be so angry when hearing different opinions. Be open-minded and avoid closing yourself off, because that limits you learning more. And place yourself out of your comfort zone. Like what I say, if you are not very good in English at the moment, fret not, just learn. Just start listening to podcasts, watch videos, talk to your friends. So be open-minded. Next slide.
So the key takeaways would be, di mana bumi dijak, di situ langit dijunjung. Meaning, wherever you are, try to adapt. Make yourself comfortable, make yourself at home. Second, attitude dictates altitude. Meaning, be proactive. Have the right attitude if you want to achieve something. Third, be humble like rice. So the better you become, you have to be humble, and then you bow down, and that's the humility that you gain as you grow older. And next will be, there are just many more listed here, but you can just read on. And I hope these are kind of beneficial for you. And the right-hand side, it will be on self-improvement, how you can, improve yourself, listen to podcasts. These are some of the materials, but it's definitely not exhaustive. Next slide. Right. It's a Q&A session, but I'm afraid we don't have enough time, but I'll try to take at least one question before I end everything. Okay, there's no question actually from YouTube. Any question? If not, I'll just pass to the next presenter, and he will have more exciting, stories to tell you. Ms. Shoin, I have a question for you. All right. So as we know that you were a first class honor degree in field of biotechnology from UCL, okay, I believe that there is some lowest point during your studies, and how do you overcome it? Because as we can see that you are a lot of activities that you have joined, and how do you manage it very well? I don't think I managed well. Thank you for the question. So it looks like, everything is fantastic, everything works well, but deep down inside, I do face some challenges during the time, juggling different things. So for example, I had a meeting when I need to attend a lecture. So that's something, a balance I need to find. But perhaps what I could share is that don't get beaten up if you cannot juggle well, because university is the time for you to learn. As long as you get there, you get the results, up and downs, that is okay. And also perhaps have positive thinking, be proactive, seek help if you need, and try to delegate to your members if you are running a student society. Thank you for the question. Hope I answered it. All right. So I think the mental health is very important for everyone nowadays. Okay, so we can move to the next speakers, Mr. Amirul Hakim. Thank you. Okay, thank you Cikgu Edwin, thank you Syawim. Yang berbahagia, Cikgu Edwin daripada Sekolah Menengah Sains Miri, Cikgu Syahir yang berusaha, Kak Muja, Cik Rosdi yang dihormati, ibu bapa, guru-guru dan adik-adik yang sedang tune in di YouTube. Saya baca list sekolah ni banyak dari bahagian Datuk Ada dari ASIS, STF pun ada. I'm actually married to my wife pun dari STF Johor Bahru. Ada yang dari Hogwarts. Ya, betul. Okay, jokes aside, but thank you so much to YSD and also to SBP for inviting me to be one of the panel speakers today. I'm honored and excited to share my journey with all of you. Hari ini saya bukan di sini untuk beri ceramah motivasi, tapi lebih untuk berkongsi pengalaman saya daripada sekolah menengah hingga menjadi pemegang beasiswa Yayasan Sime Darby sampai ke alam pekerjaan, and hopefully sedikitlah dapat memberi inspirasi kepada adik-adik. And I have 15 minutes to share my story, so please lend me your ears. So next slide. This is my life. Okay, next slide please. Okay, saya membesar di Johor Bahru sebenarnya. So ayah saya kerja sendiri. Beliau jual kat jemputan di Plaza Seni, kalau orang JB tahu. My mom is a housewife. So kami taklah, maksudnya bukanlah dalam golongan T20. And cita-cita saya pada masa itu bukanlah untuk belajar di luar negara, tapi lebih untuk cuba sedaya upaya untuk dapat dapat masuk ke dalam universiti dalam negara. Dan lepas BSR saya masuk English College ataupun lebih dikenali sebagai Maktab Sultan Abu Bakar. Sekolah harian, bukan SBP. It was quite an old school, not as old as MCKK. Tapi some notable individuals are from there. Macam Tun Hussein On, Tun Musi Hitam for example. So at that time, masa saya ambil SPM dari Form 1 dan Form 5, it was a very carefree life. Tak ada benda yang sangat nak dirisaukan sangat. Okay? Kita hari-hari pergi sekolah, balik sekolah, main dengan kawan. So orang selalu kata, the best time of your life is during your secondary school years, because you don't really have that much responsibility.
other than taking exams and scoring for your SPM. So those are the only main things in your life back then, kan? So as I'm sure you'll know, you'll miss these moments once you grow up. Okay. So and I think what's important here is that semasa awak berada dalam alam sekolahan, time sekolah menengah ni, dua perkara yang penting untuk saya adalah disiplin dan cara awak manage time. Okay. So like my parents always say, scoring well in SPM will get you a passport to go anywhere in the world after that. So if you score well for your SPM, banyak pintu-pintu peluang yang akan terbuka untuk anda. Contohnya macam dapat scholarship Sime ataupun scholarship company-company lain, dapat belajar ke luar negara ataupun dalam negara, tak kisah. So SPM tu penting. Jadi itu je patutnya menjadi matlamat untuk adik-adik semasa dalam form 4, form 5 ni. Just focus on your SPM. And discipline is important because dekat SBP saya tahu ada prep, sekolah harian tak ada. So most of my friends ada tuition keliling pinggang. Tapi for me, my parents chose a slightly a different path. So kita tak adalah banyak tuition. For me at that time only tuition bahasa Melayu je. Sebab karangan waktu tu memang susah untuk saya. Jadi saya ada tuition bahasa Melayu je. Tapi the rest I do it by myself, with the help of my parents of course, with guidance from my parents. So timetable saya macam ni. Balik rumah je, saya mandi, makan tengah hari. Lepas tu terus buat homework, kerja rumah. Lepas tu saya rehat siap, main-main dengan adik saya kat luar ke apa. Lepas tu malam pun saya continue belajar. So disiplin penting. Disiplin penting dan juga cara kita jaga masa kita. Because as you know, untuk kita apply scholarship, it's not only 10A+ yang akan mainkan peranan. So for example, awak skor bagus, straight A+, this other applicant pun skor bagus. Jadi yang membezakan awak dengan applicant-applicant lain adalah awak punya extra co-curricular activities. So tu juga penting, cara awak balance masa awak untuk adakan masa untuk join this extra curricular activities. So contohnya bukan saja sukan, can be bowling, rugby, football. Kalau awak join tu artis sukman level bagus. Kalau tak, awak join debate, tunas bestari, things like that. Those are the things that will make a difference in your application, masa awak apply for scholarship. Okay. So, okay, yang penting, I think what I want to emphasize here is that those two things lah. Masa sekolah menengah, disiplin dan juga jaga masa. So next, when I applied, after I attained straight A+ for my SPM, I applied for Sime scholarship. And at that time, you can see these are my fellow YSD scholars first time too. Some of them went to the US, some of them went to Australia, some of them UK with me. So as Kak Muja mentioned kan, ada 4 round. First round sekali kita apply online. And at that time, mesti adik-adik akan tanya, macam mana saya dapat tahu application untuk Sime ni terbuka. At that time, guru kaunseling saya actually suruh saya apply untuk beasiswa Bank Negara. Tapi masa saya dan parents saya check online, kita terjumpa Sime. So rezeki lah orang kata kan. So this is also another point that I would like to make. So awak kerja keras, tapi kadang-kadang apa yang kita plan tu tak seperti apa yang jadi tu, tak seperti apa yang kita plan. Jadi be flexible dan juga open to opportunities. So kebetulan ada Sime, saya apply Sime punya scholarship dan alhamdulillah saya gone through all those 4 stages. And saya ingat lagi masa time saya pergi scholarship interview di Sime. Masa tu saya budak JB. Jadi first time lah kan pergi KL. It's like a whole new world for me at that time. You see all the shopping centres yang kat JB tak ada. Kat JB at that time baru ada apa? Kota Raya, City Square, only those small shopping centres. You come here in KL, you see Mid Valley, One Utama kan. So it was very stressful, and my parents and myself did not have high hopes. So when we got there at Sime Convention Centre, Mont Kiara, saya masa tu pakai baju sekolah je. Sekali masa keluar kereta je nampak budak-budak SBP semua dengan MRSM datang pakai kot. Nampak jauh lagi hebat daripada saya. So that's the lesson. The lesson here is that you have to always be confident in yourself. I mean, some people may look better outside, but you have to be confident of your abilities. So tak kira lah awak daripada background apa, B40 ke M40 ke, tak kisah. You have to overcome those challenges and be confident in yourself. Regardless of how you see others to be more successful than you, be confident in your abilities and trust yourself. Okay. Tapi yang penting confident, bukan sombong. Okay. So alhamdulillah rezeki I got to the final round. And then YSD send me to Taylor's College kat Subang. So as you can see here,
Taylor's College, dapat I think YSD has given me a lot lah. I have to be thankful to them. You know, accommodation pun diorang kasih kat Casa Subang yang ada swimming pool. So you can imagine, somebody like me yang tak pernah, always dengan family members, lepas tu first time living alone, dapat this freedom. Normally some people may experience this. Bila awak keluar daripada SBP atau sekolah asrama, pergi first time dekat tempat yang awak ada freedom, some people will experience culture shock. So macam, alamak, dah bebas lah, so nak try ni, try tu. Itu bagus, tapi kadang-kadang itu membuatkan kita keluar daripada landasan yang benar. So contohnya, kita akan get distracted. So as you can see, Taylor's dekat je dengan Sari Pyramid. So banyak distraction. Either awak nak belajar ataupun pergi tengok wayang, semua boleh. Main bowling, semua boleh. Jadi it's again discipline in your life. You have to control yourself, you have to think. Okay, apa tujuan saya apa tujuan saya ada dekat sini. Okay, awak nak belajar pre-U, awak nak belajar A-level, belajar sungguh-sungguh kerana apa? Matlamat saya untuk belajar di luar negara, for example. So those are the things that you have to think once you reach that stage. Okay, once you mature, I think you will learn that nothing comes easy. Everything you have to be disciplined and also hardworking. To be hardworking. So for example, saya bagi awak contoh, semua orang boleh jadi kaya kan, but are you willing to wake up early before everyone else, to start working, developing your ideas? Semua orang boleh jadi fit, but kenapa kat Malaysia tak ramai orang jadi macam Arnold Schwarzenegger? Because not many are willing to sacrifice your ayam masak merah, nasi lemak, semua tak willing to sacrifice. So those sacrifices will make you different than everyone else and will make you successful. So what are the sacrifices that you are willing to make? Those are the questions that you have to ask yourself, okay, at this stage. Okay, and then if we move on to the next slide. Okay, so this is just to say, I was living my life during A-levels, living la vida loca. Tapi it's a big responsibility that you have to, hold. It's a choice whether you want to do best or you want to drift off. And I think, okay, so during my A-levels time, I applied for several universities in the UK. So 5 universities. Alhamdulillah, I got all 5 of them. And my main target was to go to Cambridge. And this was made possible because of dorongan daripada ibu bapa, my family members, my siblings, my cikgu-cikgu kat sekolah. So always minta restu daripada cikgu-cikgu kat sekolah, dan juga ibu bapa, dan juga daripada Yayasan Sime Darby punya support. Because without them, this will cost me millions. I don't think, I doubt my parents and my family have that enough money to send me overseas, So all thanks to Yayasan Sime Darby. So when I came to the UK for the first time, it was in October, already very cold. I was the only one from YSD at that time to receive offer from Cambridge, which means that it's a good thing, but then I'll be traveling alone to Cambridge. So when I came to Cambridge for the first time, I met this porter. Dia panggil porter, tapi it's actually warden lah, macam kat Malaysia. So the late Mr. Maid. So he asked me questions in a very thick British accent tau. So he tell, all those British thick accents. I satu benda pun tak faham. So I'm like, apa ni? Masa first time datang kan. Like, okay. So I was just laughing. And I think dia pun realised that I don't understand. So he gave me the keys and okay, off you go to your accommodation. So those are some of the challenges that I faced when I was overseas. First time dekat negara orang, nak belajar English saya pun tak bagus at that time, kena tak faham apa diorang cakap. Tapi slowly, because of your determination, I think that's what you need to have in your life, determination and grit. Regardless of where you go, these two are the important things or characteristics that you have to hold. Sebab everywhere you go, there will always be challenges. It's always there's always burden ataupun trouble, challenges that you have to overcome in every new phase of your life. Masuk alam pekerjaan lain challenges dia, masuk alam university lain challenges dia. So you have to always strive for the best, And then at the same time, I would like to mention, the allowance that I get from Sime Darby was £1,200. Kalau convert ke Malaysia, RM7,200, even higher than probably our starting salary when we joined Sime Darby. So this is just to emphasize, kalau awak do well in your SPM, insyaAllah your life will be guaranteed afterwards. Okay, and you will enjoy your life afterwards. Macam bak kata pepatah Melayu lah. Susah-susah dulu, senang-senang kemudian. Macam itulah. Jadi kita susah dulu, senang kemudian. Tak ada orang tiba-tiba senang. Kecuali scammer pun senang sekejap je. Lepas tu nanti dia dah tak senang lah. Okay, next slide.
Okay, so this is one of the best 4 years of my life, and I was awarded, the Peter Schur Prize because I got first class during my second year at Cambridge. I was doing natural bioscience, so biotech, and then it's also came upon to me when I was at Cambridge. I realized that there will always be someone better than you. Regardless of where you go, you won't be the best. So sentiasa tanamkan perasaan tu kat dalam diri anda supaya awak tak sombong tau. Awak always humble and willing to learn more. Because there will always be somebody, even though you have worked hard, always ada orang yang akan lagi bagus daripada awak. And always have that fire as well to say that you can do better than anyone else. So do better than the Mat Salis, for example. Always have that confidence. Sebab if you lose that confidence, belum lawan lagi awak dah kalah. So awak dah takut. So always have that confidence. So next slide, please. Okay, so then after Cambridge, I did my degree and also my masters in bachelor in natural sciences. I went back to Sime Darby, kerja dengan Sime Darby dekat R&D lab, jadi scientist. So which has been my ambition all along. I went to upstream, belajar pasal processes dia, work in cross-functional team dengan engineers, dapat work with top universities at MIT. So it pays off the hard work studying, and the job was very exciting. And at that time, my ambition was to take a PhD, continue until PhD afterwards. But then what I don't realize is I have to be flexible. Sebab like I said earlier, apa yang kita inginkan tak semestinya the best for us. What's important is just to work hard, tapi rezeki di tangan Allah. So fate pun di tangan Allah. Jadi kita continue doa. Tapi as you can see, if you move on to the next slide, I actually did not pursue my PhD. I ended up be taken as the special officer to Tan Sri Baki. So it's totally something that I have not planned for. Something totally that I have not imagined that I will be. Okay, so how did I get the job? Suddenly HR pull out my name sebab dia nampak my CV mungkin okay agaknya. Then Tan Sri called me for an interview. Tan Sri Baki was at that time CEO of Sime Darby Plantation. So I was successful in the interview. Then I got to be his special officer. So special officer ni bestnya kita dapat jalan, dapat pergi events yang penting, dapat jumpa minister, see how they discuss things, what matters are important for the ministers, for the top management. And I get to travel, to estates in Sabah, and also pergi Papua New Guinea, naik private jet, for example. So those are the perks that you get. Tapi the main thing is, what's important to be a special officer is the visibility that you get. So maybe it's not important for you now, but when you move to alam pekerjaan, you will realize that visibility is important. So to make yourself be visible supaya orang kenal awak. Not to the extent of nak, baik dengan orang because of something, tapi make yourself visible supaya people will think of you when they want to fill a job. Who you know is as important as what you know. So these are the things that I don't plan for in my life, tapi rezeki. And continue to work hard. Total 360 degrees change from my earlier plans. So moving on to the next slide. So after I did after I had a brief stint as a special officer, I continued to do my MBA. So instead of PhD, I sambung MBA pula. So sekarang dah minat in management. So itulah penting. Always be flexible and think, okay, maybe your interest changes over time. That's okay. Okay. You don't have to always stick to your plans. So at MBA, I'm already married at that time. So I brought my wife over. It was a wonderful time at Oxford. I learned a lot. Pasal management skills, finance skills. And then PKP pula hit. COVID kan. So we transition to an online learning. So as you can see on top right, my professor there pakai bow and tie semua untuk ajar. And then kita bosan, me and my wife dekat rumah di Oxford, tak boleh keluar. So kita main badminton dekat dalam rumah. So those are some fun moments lah yang kita boleh ceritakan dekat anak dan cucu kita nanti kan. These are the things that, in the face of adversity, we find those, bright moments that we cherish lah for the rest of our life. Next slide, please. Okay. Sorry, move on to the previous slide. Okay. So, some of you may be worried. Okay, if kalau first time nak pergi overseas, whether there's any halal food, whether Islam is big over there, whether ada any discrimination. So I want to tell you that please be assured that Islam is even bigger over there. You see, as you can see, even Mak Saleh pun ada yang Islam. Ada mosque as big as that, and halal food is easy to find anywhere. So don't worry. Okay, some of my friends, and including myself, we become more Islamic over there than in Malaysia. So don't worry. Okay, about that. Okay, next slide, please.
Okay, and then now what I'm doing, I'm now in the product development team. Saya dalam product development team. Kita buat oils and fats untuk untuk KFC, untuk Mami, kita jual to these companies lah. And rezeki saya lagi, saya dapat dipilih untuk head the product development team in Europe. So this is me in the Netherlands. So I'll be based there soon. I think lepas raya saya akan pergi sana. So tapi at this stage I realised that what got me here won't get you there. Meaning that sekarang the skills that I need to manage people is different. It won't be science skills. Sebab dulu saya belajar science, sekarang saya dah kena belajar lagi cara nak manage orang. So the main point here is that continuous learning. Okay, you have to be open to always learn and improve yourselves. Okay, next slide. Yeah, so my main point here is just that many ways to achieve your end goal. So setiap orang akan ada kehidupan yang berbeza. Saya ceritakan perjalanan saya ni bukan untuk awak tiru 100%, bukan. Because each of us are tested differently. We have different challenges. It's not how unlucky we are, but how we can overcome those challenges and achieve our success. You can, for some people working in corporate life, becoming the CEO is the main ambition of their life. But for some people, mungkin ada startup is their ambition. Ataupun for some people to be the best painter in the world will be the ambition. So it doesn't matter, asalkan you do the best in what you do. Next slide, please. Okay, so I think final conclusion. Sorry, I running out of time. Final conclusion. So everything is uncertain. Apa yang awak belajar hari ini, setengah daripada tu akan menjadi tidak relevan dalam masa beberapa tahun. Jadi yang lebih penting adalah bukan ilmu yang kita ada. Itu penting, tapi yang lebih penting adalah sikap kita untuk mendapat ilmu dan juga openness kita untuk sentiasa memajukan diri kita untuk stay relevant. Okay. And the other thing is that as I reflect through my life, I learned that you never know where you will end up. You have a rough idea where you plan to be, but whether that will be the reality, you never know. So remember 2 takeaways that I want you to take from the session today that you can start doing now. Okay, make small improvements every day. Macam dalam agama Islam kita belajar istiqamah. So small improvements every day will go a long way. And then second point is work harder than anyone else in anything that you do. Cuba to be better, and insyaAllah you'll be the best. With that, I end my presentation. Thank you. All right, it's a great sharing from Mr. Amirul. So I believe that everyone that in this slot has receiving a good information for Yayasan Sime Darby, as what I have heard and seen that from Miss Muja, Miss Yo, and Mr. Amirul, we need to have a balanced lifestyle, goes with our attitude, and be disciplined in anything that we do. I believe that anything that we need to do, we have to aim the thing first. All right, so before we conclude everything, the Yayasan Sime Darby Berhad has given us, if you have any inquiry, you can look for them by emailing them at scholarship@simedarby.com, or you can call 0376 237106. All right, so everything that you can see and heard, you can search it on their website at www.yayasansimedarby.com.my. All right, so this is a such great partnership session with the Sime Darby Foundation. May all the inputs given benefit us all. Okay, so a friendly reminder, for those that have joining us from the start until the end of this slot, you can fill in your attendees as the link given at the YouTube and Facebook channel. And the today's slot will stop for a while and will resume at 11 a.m. and we will continue with the briefing session of sponsorship talk from Yayasan Tenaga Nasional. Right, we sincerely hope that all attendees will continue to stay with us until the end of the program. Okay, bagi pihak jawatan kuasa penganjur, saya Edwin Bong ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang tempoh sesi taklimat ini berlangsung. Saya menamatkan tugas saya sebagai moderator untuk acara hari ini sehingga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khas bagi Yayasan Sime Darby kerana meluangkan masa untuk menjadi ahli panel hari ini. Berharap hubungan antara guru kaunseling SBP dan Yayasan Sime Darby dapat dieratkan dan diteruskan bagi memastikan
maklumat terkini, peluang beasiswa daripada Yayasan Sime Darby dapat diterangkan bersama pelajar kita. Alright, terima kasih atas penyertaan anda dan terima kasih dan berjumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang sedang menonton pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Puan Faridah binti Yang Ghazali, pengarah bahagian pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Saifuddin bin Muhammad, Ketua Perdana Pengarah Unit Kebajikan, Bantuan, Disiplin dan Kaunseling Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, yang berusaha Encik Muhammad bin Makdarus, Perdana Pengarah Unit Kebajikan, Bantuan, Disiplin dan Kaunseling Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, yang berusaha Puan Azura binti Yusof, yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling SBP Kebangsaan, yang dihormati Encik Muhammad Arus Asmir bin Roslan, Eksekutif Komunikasi Yayasan Tenaga Nasional, merangkap penceramah kita bersama-sama Saudari Irdina binti Syahriman, merupakan penerima beasiswa Yayasan Tenaga Nasional, ahli jawatan kuasa penganjur Barisan Guru Bimbingan dan Kaunseling SBP se-Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan serta murid-murid yang dikasihi sekalian dan yang paling penting, sidang penonton yang sedang menonton secara langsung daripada YouTube SMS TYP Official. Okey, sebelum saya nak teruskan slot kita pada pagi ini, sekali lagi saya mengajak sidang penonton yang sedang menonton secara langsung daripada YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, share dan juga like YouTube SMS TYP Official ataupun Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra Official, okey, supaya kita akan dapat lebih banyak manfaat jika ada perkara penting pada masa akan datang. Baiklah hadirin sekalian, di kesempatan ini marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan inayahnya sama-sama kita dapat berkumpul secara maya ini bagi satu program ilmu yang akan memberi manfaat buat kita semua sekali lagi, iaitu Taklimat Hala Tuju dan program tajaan bersama Yayasan Tenaga Nasional kepada guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa dan murid-murid tingkatan 5 sesi 2022 dan 2021 dan 2022 SPP. Okey, untuk makluman hadirin sekalian juga, di sini okey, saya telah pun nampak dua panel kita telah pun dijemput. Sebelum saya nak meneruskan, apa kata tak salah untuk kita bertanya khabar. Okey, saya dahulukan, apa khabar Encik Azmir, sihat? Alhamdulillah. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar Encik Azmir, boleh dengar. Alhamdulillah. Dan bertanya khabar panel kedua kita iaitu Cik Irdina. Sihat Cik Irdina? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar Cik Hasan? Okey, saya Alhamdulillah makin sihatlah bila mana PKP kan, asyik ke dapur lagi sihat, Alhamdulillah. Okey, baiklah sidang penonton sekalian, sebenarnya pelaksanaan program ini merupakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada semua pihak tentang permohonan tajaan dan juga turut memberi informasi-informasi penting bagi satu-satu tajaan yang ditawarkan kepada pemohon, iaitu murid kita lah dengan kapasiti dan syarat-syarat daripada pihak penaja, dan semoga program ini memberi manfaat terutama sekali pelajar lah, okey, yang mana mereka akan buat pilihan terbaik dalam memilih hala tuju dan pendidikan kerjaya mereka. Okey, sebelum kita nak meneruskan, okey, izinkan saya untuk membacakan serangkap pantun buat tatapan semua. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi sekalian, sebelum saya mempersilakan kedua-dua penceramah yang akan berkongsi tentang apakah sebenarnya Yayasan Tenaga Nasional ini, izinkan untuk saya memperkenalkan mereka terlebih dahulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, mungkin habis kita nak bercerita. Luar dalam semua kita nak cerita. Betul tak Cik Azmir? Betul. Okey, baiklah, nama diberi untuk panel kita yang pertama iaitu Encik Muhammad Arus Asmir bin Roslan, lulusan Pendidikan Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer di PUO dan ijazah sarjana muda pengurusan di Open Universiti Malaysia. Okey, pengalaman beliau sepanjang perkhidmatan sudah menjangkau 18 tahun bekerja, di mana beliau memulakan kerjaya bersama Yayasan Tenaga Nasional sejak tahun 2003. Pada tahun 2003 sehingga 2006, beliau merupakan juruteknik teknologi maklumat
Dan pada tahun 2007 sehingga 2016 pula sebagai cyber security, dan bermula tahun 2017 sehingga kini menjawat jawatan sebagai eksekutif komunikasi di Yayasan Tenaga Nasional. Itulah serba sedikit tentang panel kita yang pertama. Dan panel kita yang kedua, seorang insan yang cantik molek pada hari ini, iaitu Cik Irdina kita. Untuk makluman hadirin sekalian, Cik Irdina ini merupakan menerima pendidikan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 Bandar Baru Bangi dan meneruskan pengajian di peringkat asasi di Intake Education College, merupakan graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik, major sistem dan kuasa elektronik. Kini baru sahaja menamatkan pengajian di Universiti. Dan untuk makluman sidang penonton sekalian, semasa cuti semester di Universiti, Cik Irdina juga turut melaksanakan latihan industri ataupun kita kenali sebagai internship, di TNBR dalam Generation Department Cool and Combustion Unit. Baiklah hadirin sekalian, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang saya kasihi, tanpa kita nak buang masa lagi, untuk itu Majlis menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Roh Azmir bin Roslan bersama-sama dengan Cik Irdina Syahriman bagi meneruskan slot perkongsian kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Aznan. First of all, saya nak mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis kita, Cik Aznan, berserta dengan bahagian SDP kerana mengadakan taklimat penajaan inilah. Okey, saya akan share slide saya sebentar. Okay, saya kena share screen ke? Okay. Share the system. Okay. Boleh nampak slide saya? Boleh Cik Azmir. Saya pasti penonton yang sedang menonton sekarang pun boleh nampak. Silakan, kita serahkan kepada Cik Azmir. Okey, terima kasih. Saya start ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Roh Azmir bin Roslan. Seperti yang Cikgu Azlan tadi beritahu, saya merupakan eksekutif komunikasi YTN. So, pengalaman dalam 18 tahun juga. Sebelum ni berada di YTN, kemudian keluar masuk ke cyber security, doing hacking, penetration testing, forensic IT, and then lepas dalam bercakap dengan komputer tu, rasa macam Allah kena cakap dengan orang lah, instead of cakap dengan komputer je banyak kan. So I moved to YTN, and then dekat YTN I doing communication lah. So in terms of publicity, roadshow, and also IT jugalah saya buat di Yayasan Tenaga Nasional. So a little bit about TNB. Semua orang mesti tahu kan apa itu TNB and apa Hala Tuju TNB menjelang 2050. So sometimes apa benda yang saya berikan ni adalah amat penting you ambil, especially bila you nak interview later dengan Yayasan Tenaga Nasional. Okay, so we start the little bit of a clip video about Hala Tuju TNB in 2050. We're on a continuous journey to achieve our ambitious goal of net zero by 2050, along with our environmental, social, and governance commitments. And how we'll get there is by paying close attention to what nature can provide us. This puts us on the path to create greener energy solutions to power brighter tomorrows, making sure our future runs on good energy. We've chosen to be less reliant on fossil fuels as we look to reduce 50% of our coal capacity by 2035 and go coal-free by 2050. We're dedicated to lowering carbon emissions for Malaysia and the world. Our mission is to preserve the environment, home to diverse wildlife and the communities whose livelihoods depend on it. With nature providing us with an abundant source of energy,
we're finding greener ways to bring power to millions of homes. From the sun, to water, to beyond our shores, wherever the wind takes us. While harnessing nature's gift, we must also nurture it to its full potential. We're reducing carbon from the atmosphere by planting more trees and actively restoring our mangrove forest. Brightening surrounding communities by creating sustainable, positive socio-economic impact to uplift their lives. Through education, we can create sustainability champions of the future. With interactive and engaging experiences on energy efficiency and green energy, enabling future generations to live sustainably every day, empowering them to make smarter decisions for a brighter future. As we move forward on our path to achieve net zero by 2050, we'll continue working hand in hand with nature to make the world better and tomorrow's brighter for all. Okay, so actually ini menunjukkan bahawa TNB amat menyokong kepada amalan alam sekitar ataupun sosial dan tak berurus ESG. So dengan mengambil inspirasi di mana TNB ingin mengurangkan pelepasan sifar bersih menjelang 2050. So komitmen TNB menjelang 2035 secara kata summary-nya atau ringkasannya, kita akan mengurangkan intensiti pelepasan sebanyak 35%, and then kemudian kita akan mengurangkan separuh kapasiti penjenaan orang batu dalam itu 50% 50 kepada 50%, and then kita akan menambah baik kecekapan logi thermal yang kita ada, and also kita akan menambah renewable penghasilan elektrik melalui renewable energy menjelang 2025 sehingga 8,300 megawatt. So actually kat sini sahaja nak menunjukkan bahawa TNB are going green, and also we will have a lot of pekerjaan dalam bidang electricity. Okay, so kita go for the next. Okay, saya nak ceritakan sikit pasal apakah kerjaya yang paling dicari di Malaysia berdasarkan kepada Talent Corp punya laman sesawang sharing report dia pada tahun 2021. So kalau kita lihat di sini dalam bidang kejuruteraan tu masih banyak lagi bidang mechanical engineer, civil engineer, electrical yang dicari, kerja-kerja yang paling diminati lah. So yang masih ada. So and then in science computer masih banyak lah, sebab kita tahu bahawa sebenarnya kita ni bergerak dalam era dunia teknologi. So with the pandemic COVID-19 happen, banyak dunia perniagaan-perniagaan kini dilakukan secara digital. Even consultation whatsoever semua berlaku secara atas talian ataupun secara maya. Even kita tengah buat ni pun secara atas maya. So kita lihat bahawa bidang-bidang sains komputer sekarang ni meningkat naik sama ada dalam bidang kewangan ataupun agriculture. Kita ada juga science actuary, siapa yang minat dalam bidang data scientist, big data engineer juga masih juga banyak keperluan. So siapa yang minat chemist, yang minat OSH, you all kena tahu apa benda bidang-bidang pekerjaan yang menanti anda di masa hadapan. So daripada sekarang ni anda perlu melihat jauh kerja-kerja yang ditawarkan pada masa akan datang. So bidang yang you ambil pada masa akan datang ni, ataupun you mungkin ambil asasi atau you mungkin akan ambil degree, so you kena tahu apa bidang yang akan memberi you peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Kita takut sekarang ni kebanyakan lambakan kita punya graduan tidak dapat pekerjaan because of bidang yang diambil tu tidak ditawarkan dalam dunia pekerjaan yang sebenar. So itu amat penting untuk anda melakukan research daripada sekarang sebagai pelajar SPM. So kena tahulah apa yang anda minat. Kalau minat multimedia, buat animation, buat digital games. So ini HR juga pun ada, dia bidang perubatan, you fokus to the nak jadi doktor, kalau boleh in term of jadi jururawat ataupun specialist in medical practitioner. Dalam bidang logistik pun banyak, and juga R&D. Okay, so a little bit about Yayasan Tenaga Nasional, apa visi dan misi kita. So visi kita adalah untuk membangunkan pemimpin masa depan, to nurture future leaders. And then misi kita adalah untuk mengubah kehidupan melalui peluang pendidikan yang cemerlang.
So peluang pendidikan YTN ni terbahagi bertiga, iaitu kita panggil sebelum ni beasiswa Yayasan Tenaga Nasional, beasiswa kita panggil dia beasiswa Yayasan Tenaga Nasional. Nowadays since January kita dah menukar nama dia. Kita panggil beasiswa kita ni kepada dipanggil sebagai TNB Prime Scholarship lah. So kalau orang cakap beasiswa YTN tu apa? It's a TNB Prime Scholarship. So you kena tahu nama dia. And then kita ada juga menawarkan pinjaman boleh ubah. Dulu kita panggil dia pinjaman boleh ubah. Sekarang kita panggil dia TNB Shine Sponsorship. And then satu lagi kita panggil Derma Siswa MyBF. So dalam taklimat saya ni saya akan menceritakan dua bidang bantuan pendidikan yang akan ditawarkan, sebenarnya ditawarkan oleh Yayasan Tenaga Nasional, iaitu TNB Prime and Scholarship and also TNB Shine Sponsorship lah. So we start with TNB Prime Scholarship. TNB Prime Scholarship iaitu beasiswa Yayasan Tenaga Nasional kita offer di Unit 10, Universiti Awam dan juga luar negara. Di mana dan juga TNB Shine Sponsorship kita hanya tawarkan mereka belajar di Unit 10. Untuk MBF ni sebenarnya adalah ianya adalah pemilihan pelajar-pelajar ni semua dilakukan oleh collaboration di antara Ministry of Education melalui UPU dan juga database kasih. So yang ni tiada pengambilan lah, maksudnya YTN tidak melakukan sebarang proses enrollment ataupun pengambilan. So kata pemilihan pelajar tu semua nama-nama senarai nama ni semua daripada UPU. So kita hanya menguruskan je pelajar-pelajar ni. Okay. So next, kita go for a TNB Prime Scholarship. Okay, penajaan kita bermula dengan TNB Prime Scholarship yang untuk luar negara. So untuk struktur program ini, kita tawarkan 1 hingga 2 tahun persediaan dalam negara dan 3 tahun hingga 4 tahun di luar negara, mengikut bidang masing-masing ya. Okay, kita tawarkan mereka ni belajar, negara-negara dia adalah seperti di Australia, Canada, UK, US, New Zealand dan juga Jerman. Dan juga bidang yang kita tawarkan adalah bidang kejuruteraan analitik kuasa, perakuanan, kewangan, data sains dan analitik. Okey, so saya nak beritahu juga, mungkin slide pada tahun ni kita nampak bidang ini je, tapi pada pengambilan akan datang, mungkin pada Jun nanti, kemungkinan bidang ni akan ditukar bergantung kepada keperluan kerjaya di dalam TNB. Sebenarnya kita mendapatkan fokus pekerjaan apa yang diperlukan oleh pihak HR TNB dan dia akan maklumkan pada kita, so kita akan tumpukan apakah bidang yang diperlukan. Okay, so untuk belajar di luar negara ni mereka akan diberikan yuran pengajian penuh. So kalau ikut kat sini yuran pengajian penuh you akan dapat, and also allowance hari hidup, dalam buku, perkakas, komputer, tesis, baju panas, pengangkutan, penempatan dan juga tamat pengajian. So sebenarnya nanti mungkin Irina boleh share, Cik Irina kita akan share apa yang didapat lah nanti. So ini saya tak ceritakan detail, so akan cerita about Unit 10 and also Universiti Awam. Okay, so untuk luar negara ni juga syarat akademik dia anda patut perlu lulus peperiksaan SPM dengan mendapat bahasa Inggeris GCEO sekurang-kurangnya dapatkan A, and then pelajar juga ataupun pemohon perlu mendapatkan 8A dalam SPM untuk bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan lah. So anda yang memohon TNB Prime Scholarship ni yang belajar di Australia, New Zealand atau Jerman, mereka akan mengikuti 1 hingga 2 tahun dalam pengajian dalam negara dan 4 tahun di luar negara. Jika mereka memilih untuk belajar di US ataupun UK, mereka akan belajar 1 hingga 2 tahun dalam negara dan juga 4 tahun di luar negara. Untuk Canada, mereka juga akan belajar selama 2 tahun dalam negara dengan 4 tahun belajar di luar negara, and then untuk yang ambil program Sharpen mereka akan belajar 3 tahun dalam negara dan 2 tahun di luar negara. Okey, so apakah syarat-syarat yang anda perlukan untuk menjadi kandidat ataupun calon kepada TNB Prime Scholarship? Syarat amnya adalah anda seperti biasa, anda perlu menjadi warga negara Malaysia, saya semua anda warga negara Malaysia, umur tidak melebihi 19 tahun dan aktif dalam bidang co-curriculum lah. So aktif dalam bidang co-curriculum ni bukan kata ni lah, so dari segi jawatan your activities, apa yang you handle lah, itu yang penting. And then you punya kepribadian tinggi lah, you ada leadership skills. Benda tu, benda ni kita tak nampak secara fizikal, tapi during the interview we will see a lot of your ciri-ciri kepimpinan tu kita akan nampak berdasarkan soalan yang kita akan wujudkan. So lagi satu which is adik-beradik yang sedang adik-beradik yang belajar sekarang ni tidak mendapat tajaan beasiswa Yayasan Tenaga Nasional. So maksudnya di sini hanya seorang saja yang boleh dapatkan beasiswa Yayasan Tenaga Nasional dalam tempoh pengajian. So kalau seorang lagi nak apply, mungkin dia boleh look for a pinjaman boleh ubah. Okay, itu maksud dia di sini.
Okey, kemudian saya akan cerangkan mengenai TMB Prime Scholarship. TMB Prime Scholarship ni struktur program dia dalam bidang kejuruteraan dan perakunan. Mereka akan belajar selama 1 tahun asas dan juga 4 tahun ijazah sarjana muda. And then untuk bukan kejuruteraan, mereka akan belajar selama 1 tahun asas dan juga 3 tahun ijazah. So mereka ini akan belajar sama ada di Universiti Tenaga Nasional kampus Putrajaya ataupun Muazzam Shah. So Universiti kampus Putrajaya, mereka ni semua akan pelajar-pelajarnya adalah dalam bidang kejuruteraan elektrik kuasa, mekanikal dan awam. So yang belajar di Muazzam Shah ni kebanyakannya adalah mereka yang mengambil kursus perakaunan, kewangan dan pengajian bisnes. Untuk sains komputer juga mereka sains komputer mereka akan belajar di Unit 10 kampus Putrajaya. So untuk allowance untuk TMB Prime Scholarship ni mereka akan dapat yuran pengajian penuh, iaitu dan juga maksudnya bayar semualah, semasa apa yang invoice yang Unit 10 bagi kita akan bayar. You akan dapat allowance hari hidup. So allowance hari hidup tu you akan dapat lebih kurang RM810 selama sebulan, and then you dapat allowance buku RM660 setahun. Allowance perkakas you akan dapat dalam 200. Siapa yang ambil engineering you akan dapat allowance perkakas lah RM200 setahun. You dapat allowance thesis lagi untuk sepanjang pengajian you RM300 dalam tempoh sepanjang pengajian. And then you ada allowance amali jugalah. Siapa yang ambil amali mereka akan dapat allowance amali sebanyak RM20 sehari untuk sepanjang pengajian, dan juga allowance komputer ya. Allowance komputer ni untuk peringkat TMB Prime Scholarship kita bagi sebanyak RM3,000. So tak perlu nak risau kalau nak belajar ke apa, kita dah bagi this allowance. So jangan cakap nanti masa nak belajar tak ada komputer atau laptop ya. Itu penting sekarang ni. Kita nak kurangkan masalah pembelajaran lah pelajar apabila mereka belajar di universiti. Okay, so untuk TMB Prime Scholarship Unit 10 ni dia berbeza mengikut tempoh tajaan dia berbeza lah mengikut pengajian. So kalau engineering tadi kalau kita tengok tadi macam elektrik kuasa, kalaupun electrical engineering ni ataupun perakaunan, engineering dan perakaunan ni dia tempoh dia sama. Mereka akan ambil masa selama setahun asas dan juga 4 tahun ijazah sarjana muda. So dia akan ambil masa 5 tahun untuk belajar di Unit 10. Kemudian untuk bidang bukan kejuruteraan mereka akan belajar selama 1 tahun asas dan juga 3 tahun ijazah sarjana muda. So bukan kejuruteraan termasuk sains komputer tadi, you akan belajar selama 4 tahun ya. Cepat sikit habis. Okay, so apakah syarat akademik untuk memohon TMB Prime Scholarship ni? So syarat dia adalah anda perlu lulus SPM mendapat A dalam subjek bahasa Inggeris dan matematik. Untuk bidang kejuruteraan anda perlu memulai A- dalam 4 subjek iaitu BM, matematik tambahan, fizik dan juga kimia. Kemudian untuk bidang bukan kejuruteraan anda perlu memilih A- dalam 4 subjek iaitu bahasa Melayu dan juga 3 subjek pilihan. Untuk subjek pilihan ni anda boleh layari daripada sekarang apakah subjek-subjek yang anda yang perlu mendapat A- dalam website YTN. So layari ytn.tmb.com.my Okay, so kita tengok pada syarat am. Apa syarat am untuk memohon TMB Prime Scholarship? Sama je lebih kurang dengan TMB Prime Scholarship yang belajar di luar negara. So mesti warga negara Malaysia, berumur 19 tahun, tidak lebih daripada 19 tahun. Kampus pengajian seperti anda tahu kalau di Unit 10 belajar di Unit 10 lah. And then konsep kepribadian adalah sama. We need student yang ada leadership skill yang tinggi, jadi adik-beradik yang menerima beasiswa YTN dan juga aktif dalam bidang co-curriculum. Saya tekankan sini aktif dalam bidang co-curriculum. Walaupun anda sebenarnya berada dalam situasi pandemik, sebenarnya anda boleh je buat kegiatan co-curriculum secara atas talian. This is a technology kan. We've been talking about technologies. Gunalah platform-platform yang ada. Google Meet ke, Skype ke, you buat je aktiviti kelab persatuan secara atas talian. Okay, itu which is apabila di interview at least you can answer it. Kata okay kita ada walaupun pandemic we do online punya kursus ke whatsoever ke, itulah cara-cara dia. So next saya akan terangkan mengenai TMB Prime Scholarship untuk Universiti Awam Tempatan. So basically TMB Prime Scholarship untuk universiti sebelum ni untuk ijazah sarjana muda luar negara dan juga ijazah sarjana muda di Unit 10 anda iklan ni penajaan biasanya dia akan keluarkan selepas SPM lah. So mungkin tahun ni akan keluar pada bulan 5 atau bulan 6 lah iklan dia. Untuk TMB Prime Scholarship untuk Universiti Awam Tempatan biasanya kita open pada bulan Oktober atau September atau Oktober lah. Itu tarikh-tarikh yang anda patut tahulah. Okey, untuk struktur program ni biasanya 4 tahun ijazah sarjana muda, tempat biasalah di seluruh Universiti Awam Tempatan di Malaysia. Untuk bidang yang ditawarkan adalah bidang kejuruteraan elektrik kuasa,
untuk bidang bukan kejuruteraan adalah akaun, sains komputer, teknologi maklumat, pengkhususan data sains dan analitik, business analitik dan bidang yang berkaitan, serta sains aktuari. Kita nampak benda-benda ni dah banyak orang guna, jadi kita nakkan this kind of candidate lah in the future. So mereka yang belajar di Universiti Awam Tempatan ni, beasiswa Universiti Awam Tempatan ni, mereka diberikan sama juga iuran pengajian penuh. Anda akan dapat allowance hari hidup, kalau allowance hari hidup, and then allowance buku, allowance komputer, allowance perkakas dan juga tesis. So untuk ni sama je dengan allowance dia sama juga apa yang didapat dengan TMB untuk yang mereka belajar di Unit 10. Okay, so next, anda juga layak untuk memohon allowance komputer. Okay, apakah syarat dia untuk belajar, untuk mendapatkan ketertajaan TMB Prime Scholarship di Universiti Awam Tempatan? So anda sebabnya Universiti Awam Tempatan ni di peringkat ijazah secara muda, kita ambil mereka adalah mereka yang berada lulusan daripada STPM, diploma, matrikulasi ataupun asas. Kita tak ambil daripada SPM. So kalau anda mendapatkan STPM dengan mendapatkan SPM, anda perlu mendapat CGPA sekurang-kurangnya 3.5 ke atas, ataupun diploma, matrik, asas. Yang ambil matrik asas kena mendapat CGPA 3.5. So kita khusus untuk pelajar tahun 1 kemasukan pertama yang mendapat tempat di Universiti Awam lah. So kalau dah tahun kedua tu kita tak layak lah sebenarnya. Kita kalau boleh biar di tahun 1 kemasukan lah. Tahun 1 kemasukan di Universiti Awam. And then kita tengok juga apa syarat-syarat untuk memohon untuk Universiti Awam ni. So sama juga, warga negara Malaysia, cuma umur tidak melebihi 22 tahun, aktif dalam bidang kurikulum, kepribadian dia masih juga kita cari leadership punya kepimpinan, masih juga sama, adik-beradik tidak menerima sebarang beasiswa YTN semasa, and also khusus untuk kemasukan baru yang pertama lah, seperti yang saya nyatakan sebelum ini. Okay, so sedikit syarat tambahan, ni hanya calon senarai pendek saja yang kita akan bagi temuduga, dan bilangan beasiswa kita adalah terhad, dan calon perlu aktif dalam bidang kegiatan kurikulum. Okay, so bilakah iklan beasiswa kita ni akan dikeluarkan? Tarikh-tarikh ni amat penting. Tarikh SPM dikeluarkan, ini untuk beasiswa luar negara dan juga Unit 10. Untuk Universiti Awam tadi, you kena ingat dalam bulan September ataupun Oktober. Okay, kita akan keluarkan di surat khabar sama ada di Sinar Harian, Metro, Cosmo, Borneo Post, Utusan Borneo, ataupun New Straits Times, ataupun website TNB, website YTN, website Unit 10, social media TNB. So selalunya kita akan keluarkan dalam social media TNB yang berbayar. So nanti you akan nampaklah dia keluar broadcast kan. And also kita akan iklankan di dalam afterschool.my. Ini untuk pengambilan, selalunya untuk pengambilan di luar negara dan juga Unit 10. Okay, so proses pemilihan beasiswa ni adalah bermula daripada anda memohon, kemudian kita akan buat shortlisting. Okay, so sekarang ni kita tak pasti lagi katalah bulan 6 nanti sama ada kita punya temuduga berlaku sama ada secara atas talian ataupun face to face. Tapi in case kalau berlaku juga secara atas talian, anda perlu melaksanakan video resume. Okay, so lepas daripada temuduga secara atas talian tu, and then kita akan berikan shortlisting senarai yang berjaya lah. Okey, jom kita lihat apa pula TMB Shine Sponsorship. So TMB Shine Sponsorship ni kita offer daripada pelajar yang daripada masuk peringkat asasi hingga peringkat ijazah sarjana muda di Unit 10 Sebab tadi kita cerita pasal TMB Shine Sponsorship, kita hanya saja di Unit 10 sahaja. Okey, so tempat seperti biasa Unit 10 Kampus Kerjaya dan juga Muazzam Shah. Bidang yang kita tawarkan adalah bidang kejuruteraan lah. Semua bidang kejuruteraan yang ditawarkan oleh pihak Unit 10, and then bidang kejuruteraan juga semua bidang bukan kejuruteraan dalam bidang selain itu sains komputer dan juga teknologi maklumat. So untuk technician sponsorship ni pendapatan ibu bapa kita ambil kira lah. So sama ada kalau gaji parent income lebih daripada 8,000, kita akan bagi pinjaman boleh ubah ataupun technician sponsorship separa lah. Kalau kurang daripada 8,000, kita akan bagi pinjaman boleh ubah penuh. So setakat ini sama ada PBU penuh ataupun separa, yuran pengajian kita akan bayar penuh. Cuma yang membezakan dia PBU penuh dan PBU separa ni adalah allowance dia lah. So untuk yang dapat penuh tu dia akan dapat allowance hari hidup, allowance buku, allowance komputer. Tapi yang allowance separa anda tak dapat allowance hari hidup lah. Anda dapat allowance buku dan allowance komputer. Tu anda perlu tahu. Okay. Kemudian syarat akademik untuk memohon admission sponsorship,
anda perlu lulus peperiksaan SPM dengan polisi dalam subjek Bahasa Melayu. Untuk bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan, anda perlu memperoleh aggregate sekurang-kurangnya 18 unit lah dalam kombinasi 5 subjek. Seperti yang saya cakap tadi, untuk tahu 5 subjek itu, anda kena layari website YTN ya. Okey, so kita pergi untuk admission sponsorship yang kita tawarkan daripada peringkat ijazah sarjana muda. So kalau ijazah sarjana muda ni kita ambil mereka selalunya daripada peringkat asasi, matrix ataupun STPM lah ya. So kita tawarkan bidang kejuruteraan, sama juga bidang semua kejuruteraan yang ditawarkan Unit 10. Untuk bukan kejuruteraan kita tawarkan semua bidang bukan kejuruteraan, sains komputer dan teknologi maklumat yang ditawarkan oleh Unit 10. Konsep dia sama juga, sama seperti sebelum yang peringkat asasi tadi. Dia mengambil kira pendapatan ibu bapa, sama ada lebih ataupun kurang. Kalau lebih daripada 8,000 you akan dapat separa, kalau kurang kita akan bagi penyambut upah penuh. So setakat ni dapat yuran pengajian penuh, kecuali membezakan PPU penuh dan juga separa adalah allowance sara hidup. So separa tak ada allowance sara hidup, yang PPU penuh you dapat allowance sara hidup ya. Yang lain semua you akan dapat. Allowance komputer pun boleh dapat. Okey, so apakah syarat akademik untuk memohon ijazah technician sponsorship ni ya? So syarat dia mesti lulus STPM dengan CGPA sekurang-kurangnya dapat 3 pointer, atau lulus diploma CGPA sekurang-kurangnya 2.7 dalam bidang yang berkaitan, atau lulus matrikulasi atau asasi dengan mendapat CGPA 2.5 ke atas dalam bidang yang berkaitan, ataupun untuk pelajar ijazah yang dalam pengajian. Kita pun bagi ijazah yang tengah ambil ijazah tu, tengah ambil degree pun yang dalam pengajian, kalau ikut first semester lah kalau boleh, perlu mendapatkan CGPA 2.7 ke atas berdasarkan keputusan peperiksaan terkini. Okey, so mungkin saya akan sharekan sedikit mengenai aktiviti program pembangunan pelajar. Okey, so anda boleh tengoklah apa aktiviti YTN. Di mana kau berada, kecapean tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, adalah selangkah dari nyata. Keazaman memerah di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat segala upaya. Engkau terunggu, wajah standing in the eyes of the world. Halaman yang pernah terkulai layu, kembali sekamkan bawa bayanganmu. Setiap manusia ingin percaya, namun tak semua milik itu. Kau menghampirinya, kesempatan telah pun tiba. Kini standing in the eyes of the world, adalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu, wajah standing in the eyes of the world. Standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes, standing
Okey, sedikit sedutan video aktiviti pelajar tajaan Yayasan Tenaga Nasional. Tadi yang anda tengok tadi tu ada berlaku sebelum kita punya PKP lah. So sekarang ni during the pandemic tu kita start buat online punya aktiviti. So taklimat, program development semua dilakukan secara atas talian. So hopefully with the endemic punya announcement later, kita akan dapatkan cuba mendapatkan kelulusan daripada pengurusan TMB untuk kita buat secara bersemuka lah. So nak cerita sikit apa kelebihan menjadi pelajar TMB Prime Scholarship ya? Dia kelebihan dia dekat sini kalau anda menjadi TMB Prime orang kata pelajar TMB Prime Scholarship, dia TMB Shine Sponsorship ni dia kurang sikit lah. Okay. Pelajar TMB Prime Scholarship ni ataupun pelajar beasiswa ni, so anda berpeluang untuk menjalankan, you nampak tadi CSR activities kan, and then you boleh minta study abroad, which is you boleh belajar boleh belajar mobility ataupun exchange student untuk satu semester. Sekiranya berada di universiti awam ataupun Uni 10, anda nak keputusan anda 3.5 ke atas, anda boleh apply for study abroad. Cumanya this couple of years during the pandemic kita dah tak open lagi untuk study abroad ni. Mungkin hopefully lah dengan kekangan-kekangan yang yang ada ni, kita harap kita boleh bertahan. Mungkin next year kita akan tengoklah sama ada kita boleh tak melakukan study abroad ini ataupun GOP ni, Global Outreach Program ni pun sama. Global Outreach Program ni pun untuk pelajar yang 3.5 ke atas dia boleh apply. Untuk pelajar Uni 10 dan juga universiti awam yang dapat CGPA pada tahun kedua. So kalau setakat ni untuk 2 tahun pandemik ni kita tak jalankan lah GOP dan juga study abroad. And then internship abroad kita boleh kita ada kelebihan dia, and then you akan terlibat dengan YTN student sport. 2 tahun ni pun kita tak dapat nak jalankan student sport sebab bila buat sport memang aktiviti dia akan bersentuhan kan. Jadi benda tu pun kita tak dapat jalankan. Cuma kita berjaya melakukan development program dan juga CSR. Field trip pun kita tak buat. So development program kita buat secara atas talian lah. CSR development program kita lakukan secara atas talian. Kita bagi dia skills yang needed lah untuk dia menjadi pelajar tajaan, dan juga kita nak menyediakan diorang ni apabila diorang masuk ke dalam dunia pekerjaan. So CSR pun kita hanya dapat berikan sumbangan je lah. Kita tak dapat buat aktiviti-aktiviti yang seperti sebelum ni. So ada kekangan di situ. So this is apa kelebihan-kelebihan yang ada. Kalau you tengok dari video tu, you boleh nampak, oh macam ni aku rupanya jadi pelajar tajaan. Banyak aktiviti, dapat jumpa ramai kawan-kawan kan. Okay, so macam mana you nak memohon, you kena tahu. You kena layari https://ytn.tmb.com.my. So ni sedikit gambar-gambar lah aktiviti YTN. So orientasi pelajar baru, you ada program pembangunan pelajar, program motivasi boleh pergi, program lawatan saya belajar dan CSR. Ni Global Outreach Program, taklimat undang-undang. Ini untuk selain program SPM level, kita ada program Multimedia Timur untuk Sabah dan Sarawak, pelajar-pelajar tingkatan 4 masa ketika itu ataupun tingkatan 5. Diorang yang pada Sabah Sarawak yang tak dapat, orang kata tak berpeluang untuk menjejakkan kaki ke semenanjung Malaysia, mereka boleh join program Multimedia Timur lah. So ni program Nurturing Future Leader, nanti bulan 6 kan, tak lama lagi. Siapa yang terpilih tu rezeki lah, especially pada pelajar SBP yang terpilih tu, rezeki kamu untuk program Nurturing Future Leaders ni And then ini untuk Kamera Media Bestari untuk anak-anak staff TNB. Then this is our team. Saya tu yang baju hijau tu kan, lain kan. Okay, so little bit about pencapaian pelajar. So ini yang berita untuk tahun ini. So kita tengok pencapaian pelajar kita amat baik So ni Irina salah seorang kita punya
bekas pelajar tajaan Yayasan Tenaga Nasional yang belajar di luar negara, so mendapatkan CGPA 4.0, mendapatkan senarai dekan setiap semester. Dan banyak jugalah pingat-pingat, mungkin dia boleh ceritakan nanti lebih lanjut masa sesi dia nanti. Kemudian kita ada penerima anugerah Chancellor untuk mereka yang belajar di Universiti Tenaga Nasional. Ni ada 4 orang. Ada peringkat anugerah Chancellor, ada gold, ada perak lah, ada silver. Dan kita ada anugerah 25 orang penerima anugerah NAP Chancellor, Teknik Prime Scholarship and Teknik Shine Sponsorship. Pelajar-pelajar kita ni tak kira Teknik Shine Sponsorship ke, Teknik Prime Scholarship ke, beasiswa ke, tapi yang boleh ubah ke, semua pelajar-pelajar ni adalah pelajar yang marketable. Bila keluar ni, insyaAllah kerjayanya memang terjamin lah. Lagi-lagi budak-budak beasiswa lah. Setakat ini Alhamdulillah TMB masih lagi ambil mereka ni bekerja. So yang penting sekarang untuk mencapai ke dunia pekerjaan tu, membezakan you apabila interview oleh pihak TMB. Nanti dia nak tentukan kamu kat mana you kena duduk. Masa itulah kamu kena menyediakan diri kamu selengkapnya. Okay, so a little bit about tips of interview. Ni penting hari untuk ini you all. saya akan kongsi kepada anda semua, especially kepada adik-adik yang tahun ni ambil SPM ataupun adik-adik junior lagi yang akan ambil SPM in the future, insya-Allah. Jadi, this is about acing our scholarship interview. Dan sepanjang gap antara SPM dan masuk universiti, I had faced few interview session bersama beberapa organisasi untuk scholarship, dan alhamdulillah I secured 3 scholarship throughout the gap lah. My first tip is, since the school days, you need to know what you want to be in the future, because even myself I didn't know what to be. Then it makes me worse lah, because I have offered few scholarship and I don't know which one I need to decide. Even when you are offered, you have the problems too. So that's why from the school days kita kena tahu dulu apa yang kita nak jadi. My second tips is we need to empower our public speaking punya capability. So apa? So bila mana kita pergi kepada interview, contohnya kalau interview Jabatan Perkhidmatan Awam, mereka akan tanya soalan-soalan yang very mungkin kadang-kadang tak terjangkau the akal, tapi it's still manageable untuk kita jawab, dan mereka nak tengok how is our ethics, how is our body language throughout the interview, so that mereka boleh decide which one is the most valued recipient, penerima scholarship yang layak untuk terima lah. During the interview, I have saw few people, the problem is not having sufficient confidence, dan ini menyebabkan some of them couldn't manage to get these scholarships even though their result is much powerful than me. Not to brag, but then it's the reality. Dan tips yang ketiga pula adalah banyakkan membaca. So apa? Membaca ni dia bukan sahaja open up our mind tau, tapi we have something to think and something to say, because kita akan tergamam bila kita masuk interview room. Maybe it is our first time, our second time, then we need to say it out loud lah. That reading is the most important thing to do. Contoh perkara yang kita kena baca adalah tentang isu semasa. Isu semasa yang sangat famous, yang banyak dibincangkan oleh orang-orang tua dan banyak berdiskusi dengan orang yang lebih tua. So that kita akan dapat satu sisi pandangan yang lebih matang, lebih nampak intellectual, dan kita boleh present ourselves as the best of us depan interviewer sewaktu scholarship berkenaan. Dan my fourth tip is buat research, buat kajian mengenai organisasi yang offer for scholarship berkenaan. Sebagai contoh, kalau JCOP, Johor Corporation, kalau Johor Corporation yang offer, kita baca mengenai Johor Corporation, ataupun kalau Jabatan Perkhidmatan Awam yang offer, kita cakap tentang the importance of serving the nation after our graduation, so that kita boleh jadi a part of nation builder, yang mana sumbangan-sumbangan kita sangat-sangat diharapkan oleh negara, sebab they are not spending duit yang sikit untuk hantar kita study, sama ada dekat luar negara ataupun dalam negara, incurs thousands of ringgit in the government punya duit ataupun company punya duit. Jadi they must be having some expectations to us, apa yang kita kena capai dan juga apa yang kita boleh sumbangkan balik kepada masyarakat jika mana kita pulang balik ke negara kita ataupun setelah kita bergraduasi nanti. Dan pada adik-adik kat luar sana, ace your SPM very well. Ambil peluang masa-masa persekolahan ni, don't miss your study. Belajar elok-elok so that kita tak payah susahkan mak ayah when we got the scholarship in the future, and at the same time kita akan jadi the best of ourselves, yang kita boleh sumbangkan balik segala apa yang kita mampu kepada masyarakat. Sebab Okay, little bit about, saya nak sentuh sikit about tadi ya. Ada 4 benda yang diceritakan tadi is know what you want to be. So sebenarnya daripada sekarang ni, adik-adik especially yang tingkatan 5, 20, 22 ataupun 21, you dah tahu dah apa hala tuju you, apa yang bidang you nak. So apabila nanti anda nak memohon beasiswa nanti,
anda perlu tahu beasiswa, contoh for example Yayasan Tenaga Nasional, apa dia punya core business dia. So mesti anda tahu, bila anda tahu core business dia, mesti anda tahu apakah kemungkinan bidang yang dia akan ditawarkan. So it's same goes to another yayasan. So you kena tahu apa you punya bidang yang you minat, and then you mesti tahu kat situ mungkin bidang ini ditawarkan oleh yayasan ni. So itu paling pertama, paling penting lah. And then kedua, empower public speaking. Memang kita tahu susah, orang introvert ni dengan extrovert ni berbeza. So macam mana pun kita kalau introvert tu kita kena cuba bercakap. Sebab ianya bila kita cuba bercakap, sebenarnya ia akan bantu kita untuk develop kita punya confidence level. So itu amat penting. Walaupun orang kata kita cakap tak pandai ke apa ke, kita tak payah kisahkan. Jadi kita cuba untuk bercakap supaya apabila kita berjaya lah. Kadang-kadang kita ni pandai semua, cuma kita tak pandai nak cakap, kita tak pandai nak mengekspresikan apabila kita nak bercakap. So tak apa, cuba sahaja. So banyakkan bercakap depan public, depan cermin pun bagus kan. And then kemudian anda kena perlu banyak membaca sebelum interview. Membacalah apa-apa topik. Sometimes orang kata kita punya interviewer ni suka tanya, apa buku yang last awak baca? For example, bagi tips pula kan. So dia akan tanya, apa yang you dapat daripada buku tu? Ini senang lah you jawab, jangan cakap tiba-tiba kan. Okay, saya suka baca buku. Lepas tu dia tanya, bila tahu apa buku yang you baca, tapi tak tahu apa isi kandungan dia ataupun summary dia. Itu tak berapa baik lah di pandangan interviewer kita. And then yang penting sekali, amat penting sekali yang saya perlu tekankan kat sini ialah you kena tahu buat research sikit mengenai organisasi ataupun yayasan yang you pilih. Maksudnya kalau you dapat offer daripada Yayasan Tenaga Nasional, offer tu maksudnya your offer for interview lah. So kena tahulah apa benda about yayasan. Okay, yayasan ni di bawah apa, company apa, the parent company dia apa. So parent company dia STNB. You need to know about Tenaga Nasional Berhad, what is their business, kan, apa macam tadi kan cerita pasal about sustainability kan. So kalau dia cerita what do you know about TNB? So what do you want to answer? Kalau you cerita pasal about sustainability, budak ni tahunya kan. Terkejut pula interviewer kan, dia kata some of the staff pun tak tahu apa 2050 kita punya target kan. So benda-benda macam ni lah you kena tahu. Ini akan membuktikan you ni kata pelajar yang membezakan. Okay, sekarang ni apa yang saya cuba terangkan kat sini, sebenarnya kandidat kita ni semua level kebijakan dia sama tau. Yang bezakan during mendapat tajaan, sama ada you been offered ke tak, adalah during your interview. So 4 benda-benda yang diterangkan tadi tu sebenarnya betul. And then research tu amat penting sekali about TNB. You kena tahu. So kalau ditanya, kalau you for example, saya bagi contoh yang lain. So kalau you minta bidang electrical, you kena tahulah macam mana nak kira. Kalau kita ceritakan bil elektrik, macam mana nak kira. You need to know. Okay, kalau bidang sains komputer, kalau you minat programming, you kena tahulah apa kod-kod yang dia punya. Mungkin some of the interviewer tu, mereka adalah programmer kan, ataupun lecturers. So dia mungkin ditanya, okay, kod ni untuk apa, macam mana nak buat print, for example, macam mana nak keluarkan benda ni, for example, you kena tahulah apa benda. So daripada situ you kena buat lebih sikit research about penaja je lah. Okay, so sedikit ni yang paling penting. Semalam ada orang tanya aku, abang pilih yang mana? Ditinggalkan atau meninggalkan? Jawapan aku, stop fikir benda yang tak penting. Serius, stop fikir benda yang tak penting. Tak kisahlah hang ni ditinggalkan ke, meninggalkan ke, hang kena fokus satu benda je. Terus bergerak ke depan, keep moving forward, teruskan hidup hang macam biasa. Kalau orang tak suka hang, good, teruskan hidup. Kalau orang benci hang, good, teruskan hidup. Kalau orang tinggal hang macam sampah, good, teruskan hidup. Kalau orang khianat kepercayaan hang, good, teruskan hidup. Hang kena ingat, dunia yang kita duduk sekarang ni adalah dunia yang kompetitif. Semua orang duk kalut nak jadi lebih berjaya. Semua orang duk kalut nak bina a better life for themselves and for their family. Jadi gunakan peluang yang sama. Gunakan masa yang hang ada ni untuk improve apa yang hang boleh improve. Dan satu benda lagi aku nak pesan, nak tambah sikit lah kan. Dalam dunia yang kompetitif ni, hang kena selalu ingat yang sebenarnya hang tak bersaing dengan siapa-siapa pun. Hang ada rezeki hang, aku ada rezeki aku, kita semua ada rezeki masing-masing. Kalau hang nampak orang lain dapat lebih daripada hang, alhamdulillah. Jangan dengki dengan dia, sebab rezeki dia lebih macam mana sekalipun tu takkan pernah kacau sikit pun rezeki kita. Hang tak bersaing dengan siapa-siapa pun kecuali diri hang sendiri. Hang nak dia lebih baik daripada diri hang yang semalam. Hang nak dia lebih kaya daripada diri hang yang semalam. Hang nak dia lebih sihat daripada diri hang yang semalam. Hang cuma bersaing dengan diri hang yang semalam. Lagi cepat hang sedang benda ni, lagi cepat perubahan akan berlaku dalam hidup hang. Okay, ingat ya adik-adik, hang hanyalah bersaing dengan diri hang sahaja. Hang kena jadi lebih baik daripada hari ini, ataupun anda perlu baik daripada esok. So anda kena improve dan jangan jadikan jangan kita terlalu bersaing. Orang ni pandai, aku kena buat which is betul lah, kita kena pandai kan. Cuma kita kena bersaing dengan diri kita. Jangan jadikan comparison kompetitif dengan orang-orang lain. So kita cuba improve apa yang kita tak ada.
Itu yang amat penting sekali. So walaupun katalah you tak dapat offer, katalah you tak dapat beasiswa, so you kena bekerja, tak apa, kerja jangan risau. Dalam masa kerja tu you boleh sambung belajar. Okay. Dia kejayaan tu tidak, orang kata tidak berada secepat yang mungkin bukan di awalnya, mungkin tidak di awalnya, tapi mungkin penghujungnya, pertengahannya you will regret. Mungkin you lebih berjaya daripada orang yang dapat beasiswa pun sebenarnya. So itu apa yang saya cuba sampaikan lah. So jangan give up, just teruskan usaha. So basically this is end of my slide sebenarnya. So nanti saya akan serahkan kepada kita punya student, ex-student kita, Cik Rina untuk sambung. So sebelum tu saya minta adik-adik untuk bagi survey ni, screen cap QR code ni, and then jawab survey ni. Survey ni important sebabnya saya akan minta nombor telefon adik-adik semua. Apabila iklan-iklan tajaan YTN akan dikeluarkan, saya akan inform through SMS blast. You akan tahu lebih cepat instead of daripada you layari Instagram. So ini lagi mekanisme yang paling cepat dan direct to yourself ya. So if ada apa-apa pertanyaan boleh website YTN ataupun email YTN info@ytn.my atau call 0389247500. Ataupun kalau you nak tahu pasal activities kita ataupun iklan kita pun, kita akan masukkan dalam Instagram Yayasan Tenaga Nasional. So just like Instagram kita, I will see you untuk menjadi kita punya candidate yang seterusnya. So Irina, itu saja daripada saya. Itu saja daripada saya. Dijemput Cik Irina Syariman untuk bantu saya, mungkin boleh berkongsi apa orang kata pengalaman-pengalaman Irina semasa berada di luar negara menjadi pelajar tajaan Temi Prime Scholarship. Dipersilakan Irina. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Irina. Saya merupakan pelajar tajaan Yayasan Tenaga Nasional dari tahun 2016 hingga 2021. Dan saya baru saja graduate, macam Cikgu Azlan cakap tadi, saya baru graduate pada Disember tahun lepas. Baru je pulang ke tanah air pada Januari yang lepas. So terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana memberikan peluang untuk saya berkongsi. Jadi sebelum saya bermula, saya ada soalan saya nak share sikit dekat ni. Saya ada soalan, nampak tak skrin tu? Masuk dekat www.menti.com and use the code 379325080. Boleh tak? Dalam 1 hingga 2 minit ni kita buat this short survey, tahu nak tahu berapa ramai kat sini tahu apa nak buat lepas SPM. Apa kan diorang cakap perlu tahu apa hala tuju kita, apa yang kita nak didik kerjaya. Jadinya ada tak? Tak ada orang ni lagi? Maybe satu, okay. Yes. Setakat ni okay lah kan. Ramai yang cakap yes, maybe tak ada orang yang cakap no. Baguslah, congratulations to everyone yang cakap yes dan maybe tu. Saya rasa kalau macam mana yang Cik Azmi cakap tadi, benda-benda ni sangat penting untuk tahu apa yang kita nak capai, apa yang kita nak dalam kita punya future. Tapi kalau if you want to ask me, waktu saya dekat zaman SPM saya dulu, sebelum ni kalau tanya saya apa saya nak jadi, I would say I'm not really sure exactly. Kan? And itu satu mistake yang saya tahu tak boleh, kena tahu. And then masa yang in between you punya dapat result ni, in between you habis SPM ni dengan nak dapat result nak apply ni, you kena make sure that you do so many things, pergi buat research dan sebagainya untuk tahu apa sebenarnya yang you nak. And sebab dulu sebenarnya parents saya, family saya semua nak jadikan saya jadi doktor. Tapi saya tahu yang saya tak boleh tengok darah. So that's not something that I really want. And that's why I said, okay, I nak jadi engineer. Tapi tak ada reference pun limited, kat family pun tak ada engineers. I have to go to baca, kena go into this talk. And that's why it's important to find someone and talk to people, consult dengan orang-orang dalam field so that you know apa yang you really want to pursue and
what kind of engineering dan sebagainya. Okay, I'm gonna stop sharing and then share something else. My ni. Ya. Boleh nampak tak my slide? Tak dengar. Boleh nampak tak slide saya? Nampak Cik Rina. Saya nampak. Okay. Nampak Cik. So yang pertama saya nak cakap, saya tak tahu kenapa dia macam tak ni dia dalam it's okay lah. Yang pertama saya nak cakap pasal a bit of my academic background. I used to take saya graduate SPM daripada sekolah biasa saja bernama SMK Jalan 4 di Bandar Baru Bangi. So lepas SPM saya dapat keputusan SPM, saya pun apply macam-macam. Saya apply UPU, saya apply macam-macam scholarship. Yang saya tahu saya cuma nak dalam bidang engineering tentu. Jadinya saya apply je apa-apa yang ada, and then alhamdulillah saya dapat interview dan dapat offer a few scholarship, and saya choose TMP. So sebenarnya sebelum SPM memang saya ada niat nak belajar luar negara, tapi saya tahu kalau saya tak dapat kalau saya tak dapat beasiswa, saya memang tak mampu nak pergi. Jadinya saya pun adalah backup plan, sebab tu saya apply UPU dan sebagainya. Alhamdulillah lepas saya dapat beasiswa daripada YTN, saya saya diletakkan dekat Untitled Education College. Untitled Education College ni ialah preparatory college persediaan untuk saya ke luar negara, dan specifically saya ambil asasi ataupun foundation yang dinamakan American Degree Foundation Program. Dan ketika itu bagi saya it is very Untitled ni satu tempat yang a good transition. Sebab kita tahu dekat sekolah menengah dulu kita schedule dia memang pack dari pagi sampai petang, memang duduk dalam classroom, and lecturer pun akan sentiasa akan bertukar-tukar masuk dalam kelas. Tapi apa yang similar tu yang American US University is that dia punya grading system tinggi. Grading dia untuk dapat A, you have to get 93% dan ke atas. Dan juga dia punya sistem dia lebih kepada konsistensi. Jadinya sebagai contoh, macam setiap minggu memang ada test, ada quiz, ada assignment. Jadinya benda-benda macam ni you have to benda ni build yourself to make sure that you are very consistent dengan belajar. Saya tahu and I know that some of us suka last minute nak belajar, besok exam, hari ni baru nak pulun, and tapi dia punya American system ni dia membuatkan benda tu tak boleh nak buat sebab tak sempat. Kadang-kadang before exam, satu hari before exam pun dah ada project submission, jadinya memang you have to practice untuk sikit-sikit every single day, you do consistent belajar sikit-sikit. And then after dekat Intech tu, after Intech I applied. First year ialah foundation, second year dia panggil American Degree Transfer Program. Yang tu dia macam sama macam first year degree basically. So kita pun ambil subjek-subjek yang kena dengan science, sama je macam apa kita belajar dekat time SPM. Saya ambil engineering kan. So cuma dia lebih mendalam. Dan waktu saya ambil lepas saya habis intake, saya apply untuk universiti yang YTN akan bagi list kat kita apa yang universiti yang dia recommend untuk apply. So saya apply semua universiti dekat US tu, dan alhamdulillah I got accepted in all universities. So tapi kenapa saya end up choosing Virginia Tech? Disebabkan dekat environment dia terletak dekat kawasan yang a small town. Dia macam let's say macam UTP kan, dia dekat in the middle of nowhere, bukan dia dekat KL dan sebagainya. And maksudnya dia punya conducive environment untuk belajar tu memang ada kat situ. Senang lah nak belajar, tak kurang lah distraction kat situ. Yang paling-paling nampak pun you can just see macam ladang, and then there's so many benda-benda small town kan.
So selain pada tu, I also know that buat juga research, universiti apa yang bagus kan kat situ. So Virginia Tech for me, apa yang bagus is dia punya reputable, dia ada reputable engineering program. And then kat situ pun saya tengok, okay, dari segi kalau saya punya bidang elektrik kuasa, bagus tak kat situ. So benda-benda macam ni akan adalah benda yang kalau contoh you dapat program ke luar negara, you have to do all of this research untuk tahu apa uni yang sesuai dan bagus untuk anda. And then lepas tu, and then dekat US, apa yang beza dia dengan Inter-Education College ialah dekat US dia waktu kat universiti kita free nak buat apa-apa. Maksudnya macam kalau kat sekolah kan kita punya schedule dah memang tetap hari lepas hari Isnin ada apa, BM, sejarah lepas tu dan sebagainya kan. Tapi kat sana you can choose any subject. You sendiri yang plan your own study plan asalkan you fulfill the requirement YTN yang that is the major yang kita nak graduate dengan electrical engineering power, dan kita juga nak dalam expected amount of time. Kalau YTN bagi 4 tahun, dalam 4 tahun lah kita kena adjust kita punya plan of study. Tapi apa yang bestnya about choosing our own schedule kan dekat university is that kita boleh macam kalau kita boleh pilih waktu pagi, kita rasa kita ni lebih suka kelas ni waktu petang, ataupun kita nak ambil berapa banyak kredit dalam setiap semester. And benda-benda tu it comes so it also instill your planning. Benda-benda tu you have to you akan ada senior-senior yang consult, ada profesor ke apa cikgu yang akan bagi advisor, akan bagi tahu macam mana you nak buat, tapi akhirnya terpulang kepada you. And apa yang benda menarik for me that I like to share is that dekat US punya sistem ni, pembelajaran dia macam kita, walaupun saya belajar engineering tapi saya kena ambil benda-benda lain juga. Kena ambil artistik, benda-benda macam tradition, ideas, writing, society and social studies, semua kena include. Contohnya saya dulu pernah ambil psychology, ambil music, ambil art. So benda-benda tu seronok lah, maksudnya sambil belajar benda yang stress-stress ni, belajar electrical duk tengok wire-wire, kadang-kadang ada masa saya pun tengok juga belajar music, belajar art. And in fact kalau ada kat sini ada yang suka Harry Potter, there's also a course yang pasal Harry Potter, Shakespeare. So macam-macam apa-apa yang you minat boleh ambil kat sana. Okay, next I nak share a bit of my award. Okay, sebenarnya I nak share award ni sebab some of my achievements, sebab I believe I want to make sure that you believe that anything is possible. Apa-apa macam-macam boleh jadi, even tu melangkau your fikiran kan. Imagine I come from a country yang diorang tak pernah dengar. Kalau tanya Malaysia tak tahu kat mana tu. And I'm a girl in a male dominated field. So kalau macam luar kat sana ada pelajar perempuan yang rasa nak masuk engineering tapi takut, jangan risau. You just have to try and go for it. And in fact, I wear the hijab and English is not my first language. There's so many reasons I can feel inferior kalau dekat sana. Tapi macam Encik Azmi cakap, that's what something that I find it really important, that there is no use of comparing yourself dengan orang lain. Macam tak ada use pun you nak compare yourself dengan orang lain. You kena compete dengan diri you je. Because everyone ada masing-masing punya strength, ada kekuatan masing-masing. And if you betul-betul usaha, you set your intention right, you ada niat, apa purpose you, okay. Waktu you belajar, I nak bagi some tips. You will feel like, benda ni susah lah, I nak give up, kan? Benda-benda, and you will feel that in university, and that's totally normal. Semua orang akan rasa macam tu. Semua akan rasa, semua orang dalam kelas tu tahu apa dia buat. Kita je yang tak tahu. You will feel that, and it's okay. I just want to tell you that if you feel that way one day, it's okay, because once you just have to improve yourself to be a better person. Just fokus je kita nak apa niat kita nak belajar, translate into action. Maksudnya you have to put some effort. Macam bertanya pada cikgu ke profesor, jangan takut untuk bertanya. And that's something that saya sebenarnya dulu seorang
I would say I was an introvert. So susah untuk saya nak bersuara dekat sana. Tapi lama-lama bila dah practice, then I think in fact that will help me. Macam kan Encik Azri pun sebut tadi pasal kita kena practice about giving speech, cakap dengan orang. Tu semua memang penting. And kalau kita ada buat benda-benda semua, insya-Allah the grades, award ke recognition will follow. Kita tak payah kejar semua tu. Benda tu akan datang kat kita. That is something that my dear friend waktu dekat sekolah dulu, dia pandai sangat. And I always ask her, kenapa dia, macam mana dia boleh buat kan? Lepas tu dia cakap, jangan kejar grade. You have to just focus apa yang you nak put your best effort. Lepas tu, then lain tu you just let it go and terserah lah kan, berserah. And it's also helpful that you find passion in what you learn kan. Sebab tu saya rasa important untuk kita tahu apa yang kita minat pertama. Yang kedua, kita tahu that tak ada orang lain yang macam basically paksa kita nak ambil tu. Kita yang nak ambil engineering. So setiap kali saya buat macam ni, saya rasa tak apa. Walaupun susah kan. Walaupun orang kata susah lah, memang susah. Tapi if you go back to your purpose, you will feel like it's fine. You can do this kan. So some of the awards yang I dapat dekat Intek, and then I graduated with first class honours and with also CGPA 4.0. Alhamdulillah, that's not something that I expect at all. And I was dianugerahkan dengan 5x5 Medallion Award. So 5x5 ni is actually an honor society dekat the whole nation dekat US, where they will choose one person in each college of engineering, in each college lah. So I represented College of Engineering ni during 2021 setiap tahun. So I was also ranked the first among 10,000 students for 3 consecutive years. Itulah, tapi itu je lah benda yang I nak share so that you rasa anything is possible. Okay, next. Macam mana nak? Okay, saya nak share a bit also about the benefits as YTN scholar kan. There's so many things. Kalau kita cakap pasal scholarship, kita akan fikir satu je benda, financial support, pasal duit. Macam Encik Azmi cakap, tuition fees. Memang kalau you dapat beasiswa, you akan diberi, you akan cover tuition fees sepenuhnya. Dan tuition fees ni memang mahal. I know because setiap bulan I punya kerja ialah I have to take the invoice, hantar dekat YTN, and it can be berpuluh ribu US dollar. Kalau kali 4 tu dah berapa dah Malaysia kan. And bila kita tahu benda-benda macam ni, it's actually something yang make us feel more grateful. So jangan take for granted lah bila you dah dapat scholarship ke. InsyaAllah kalau one day you have the opportunity to get scholarship ke, pinjaman boleh ubah, don't take it for granted. Use it because ramai orang nak letak nak be in your position. And satu benda yang mudah juga, if you don't have to think about tak payah fikir pasal dari segi keuangan. All you have to think is study. That's what sometimes dulu ada officer YTN cakap, you are literally just being paid to study kan. You being paid to study lah. So selain pada tu, kita pun ada dapat book allowance and computer allowance. Book allowance ni sangat penting. Orang rasa macam kenapa kan, tak perlu boleh beli sendiri. Tapi actually kat universiti textbook sangat-sangat mahal. Sangat mahal. Sebab saya datang pada sekolah harian. Jadi textbook tak pernah beli pun. Memang dekat sekolah kan ada, memang disediakan. Jadinya tu benda yang saya macam, oh mahal rupanya. And memang akan help us to do some cover lah kita punya book allowance. And then computer allowance pun penting. Sekarang kan orang cakap laptop sangat penting. Memang penting sebab nak belajar apa. Kalau yang ambil electrical engineering, you have to do ada banyak software yang you kena belajar. And Alhamdulillah YTN also covers that as well. And dari segi living expenses, I have a few friends, JPA, Mara, Petronas, and I think secara average we are also among the highest. And living expenses ni different, setiap area yang you akan pergi akan dapat different rate. So it depends dekat mana yang you akan pergi, negara apa you akan pergi, dan
apa keperluan you kan. So living expenses ni time tu lah sebenarnya saya belajar macam mana nak pay my own rent, kena bayar deposit, lepas tu macam-macam lah kan dari segi makan. Kalau nak tahu makan kat sana sangat mahal. Kalau kat sini kan kita boleh beli makanan nasi lauk ke apa, RM5 dah boleh dah, macam-macam boleh makan. Tapi kalau kat sana, let's say kalau lunch kan, kalau lunch paling sikit lah I can spend is that around $15, $15. So bayangkan lunch, dinner, kalau nak breakfast lagi dah berapa dolar dah hilang dekat makan. So that's why I think itu pun dah kita kena urus keuangan kita juga kan. So salah satu benda yang saya belajar ialah masak. Dekat sana Khairul Amin tu pun sebenarnya datang daripada sekolah dekat US juga. So dia belajar pun masak. Everyone can have to start somewhere. I was lucky sebab I duduk dengan nenek I. So daripada dulu waktu lepas SPM nenek I memang cakap, okay, you have to belajar masak. And sekarang ni siapa yang menonton, siapa yang baru habis SPM, tolong belajar masak. Because you will need it. Kalau tidak, ada some of my friends dia makan Maggi tiap-tiap hari, tak bagus kan. And in fact, health ni is very important untuk kita belajar. Lagi-lagi pandemik ni lagi orang banyak sedar betapa pentingnya untuk jadi sihat. Okay, next is preparatory dengan returning allowance. Preparatory ni kira macam kat US kan dia ada macam-macam musim, jadinya YTN akan sediakan duit untuk beli baju sejuk. Lepas tu YTN pun akan sediakan sedikit duit untuk start your life kat sana, because you need to letak security deposit untuk rumah. Lepas tu nak beli katil lah, nak beli meja dan sebagainya lah, benda-benda macam tu. Dari segi returning allowance pula ialah bila you nak balik, kenapa pentingnya bila you nak balik, you kena bawa barang. Dah segala macam-macam barang you nak bawa tak muat dalam beg, memang tak muat. Lepas tu makcik lah, pakcik you semua nak order ni lah, order tu, segala-gala macam. Dan tu pun boleh guna juga duit YTN pun bagi allowance untuk you settlekan apa-apa yang perlu kat sana. Lagi satu dari segi medical support. Medical support alat dekat Malaysia kan. Dulu apa yang saya macam pelik sikit kan. Kat Malaysia kalau sakit pergi klinik kan. Kat sana kalau sakit orang tak pergi klinik sebab tak ada klinik. Yang ada kita ada hospital je. And saya pernah ada kawan dia macam luka tangan dia tahu sebab dia potong daging ke macam mana. Dia kena bill dalam beratus-ratus US dollar. Jadinya kalau dia tak ada insurance, memang tak mampu kita nak bayar. Kadang-kadang tak padan dengan apa servis yang dia bagi, dengan apa bayaran charge tu. That's why it's very important to have a health insurance. Itu pun YTN cover, tak payah fikir pasal tu. Bagi invoice je kat YTN. Lepas tu networking. Networking ni something yang very valuable, tapi kita tak nampak dari segi mata kasar kan. Macam tadi Encik Azmi ada share pasal YTN sports lah. Waktu saya kat Malaysia saya join semua-semua tu sebab like time tu masih pre-COVID kan. And then kita ada orientation and reorientation camps. Kalau nampak tu macam adalah macam PLKN sikit kan. Tapi saya dulu pun takut juga nak buat benda-benda macam tu. Tapi jangan risau. Actually it's very fun. Benda-benda tu something yang I actually look forward to. And then kita dapat jumpa orang-orang yang sama dengan kita sebab kadang waktu kita belajar preparatory college pun tempat-tempat lain. Kita belajar dekat universiti pun tempat-tempat lain. Jadinya kita memang tak akan jumpa selagi kalau YTN tak panggil untuk camp ni. And in the end kalau dengan YTN you will hopefully get with our parent company TMB punya kerja. Jadinya at the end of the day, you akan kerja dengan orang ni. This is going to be a colleague. So it's good to have these connections awal-awal waktu dekat sekolah. And then, waktu sekolah, what I mean is waktu universiti. And then selain pada tu, sebab kita punya pelajar-pelajaran ni in a very small amount. Tak ramai orang, especially dekat luar negara kan. Jadinya tak unlike macam JPA, MARA. Kalau JPA dengan MARA, dia memang ada officer kat sana duduk dekat US. Tapi kita YTN tak ada. Tapi walaupun tak ada, it actually for me dia punya advantage is actually help me untuk lagi jadi berdikari lagi. Sebab semua benda nak kena buat sendiri. Maksud saya buat sendiri tu macam you have to take
matters into your own hand. Kalau tiba-tiba ada pasal kewangan ke, pasal kesihatan dan sebagainya. Tapi what's good, they have been very responsive and helpful. Kalau saya WhatsApp any of the officers dekat WhatsApp ke, dekat email ke, diorang akan help. And jangan risau. Parents pun tak perlu risau sebab benda-benda tu memang kita have direct access to our officers. And then dari segi development program, macam kita ada internship opportunity. Internship ni something yang dekat US kebanyakan universiti dia bukan kita panggil, dia bukan mandatory untuk you, bukan sejadi kewajipan untuk you graduate kan. Kalau some universiti kat Malaysia jadikan itu kewajipan. Tapi kat sana tak. Tapi it's a culture that everyone during 3 months punya cuti sama semester tu, diorang akan pergi kerja. Kerja lah apa-apa pun. In fact daripada diorang first year, diorang dah buat macam-macam jenis internship. And saya perasan diorang punya advantage bila kat kelas, diorang lagi advance. And they have a lot of pengetahuan yang selain pada apa yang cikgu ajar. Kalau projek ke apa, diorang very very advanced lah. And that's why I really encourage people to do internship. Sekarang if you have like lepas SPM ni, if you want to do some part-time job pun bagus juga. That is something that is you will develop some skill yang tak ada orang boleh dapat dalam kelas kan. That is something very valuable. Okay, next I nak cerita pasal some of the co-curricular activities. I think Encik Asmi tadi dah banyak sangat kali cakap pasal pentingnya jadi aktif dalam co-curriculum. Memang penting. In fact, kalau dulu saya rasa macam okay, saya nak buat ni sebab nanti nak dapat scholarship, ni semua penting untuk saya kan. Tapi lama-lama and then I realised that actually even not because of that scholarship pun, after that waktu dekat uni pun, it's just important for you to go out there and do other stuff. When I say like kita are being paid to study, that doesn't mean that you cannot do anything besides studying. Belajar je. For me is that you have to involve yourself in anything that adds to your learning experience. And kita boleh learn dalam pelbagai cara, not just in class. Kita boleh learn kat luar, kita main pun boleh learn, nak jadi teamwork, semua segala macam kan. So dekat sana I was involved in, saya actually dapat rasa pre-COVID dan after COVID half and half. So I used to be, I was a Vice President of Malaysia Student Association dekat VT for 2 years, and I was also involved with East Coast Presidential Council as a committee. Dekat sana both of these are Malaysian related, so kita akan involve dengan Malaysian Embassy, dapat jumpa orang Malaysian dekat Washington DC. Washington DC ni kalau untuk pengetahuan dia tak jauh daripada sekolah saya. Jadinya we have like cultural, kat situ lah belajar nak tiba-tiba jadi bidang terjun, nak menari lah, traditional, belajar ajar congkak dan sebagainya. And this is something yang I rasa peluang you untuk show to the other people yang tak tahu Malaysia macam mana kita punya culture. It's really nice to do that. Something really fun to do as well. And lagi satu, I also did involve myself in VT Engineering Open House. Dulu waktu kat sekolah, I was I think I had less exposure lah towards apa benda, macam apa yang diperlukan, benda-benda talk macam ni, I wasn't really exposed to. Jadinya Engineering Open House ni kita panggil student, high school dan juga parents dekat sana, and then we explain apa je jenis-jenis engineering yang ada. Kalau diorang minat engineering, so kita boleh help together untuk discover what kind of engineering that they would most suit ataupun benda yang dia paling minat lah antara macam-macam jenis engineering. And then saya waktu dekat last year kan memang COVID, so I also did atas online kan, remotely I did Youth Camp Malaysia. It's an NGO yang based dekat Malaysia, and I was the former director of the global division. So I managed to do and organize a online punya mental health punya awareness campaign. Sebab I rasa waktu kita dekat dalam COVID tu, student tak semestinya semua lapisan masyarakat affected dari segi financial, dari segi kesihatan, tapi most importantly orang yang tak nampak ialah mental health. And that is something that I want to
mengutamakan dekat halayak ramai tentang betapa pentingnya kita punya mental health, and then we did some talks dengan dengan clinical psychology dan sebagainya. So macam Cik Azmi cakap, even if situation tak allow you to do face to face, find something that you can do online. You can do something kan, especially kalau you ada, as long as you have computer ke phone ke, then you definitely boleh buat something. And then I was also involved in some CSR program macam big event. Big event ni macam basically macam gotong royong besar-besaran dekat sekolah. So dekat dalam the whole daerah tu semua rumah boleh apply, and then kita akan hantar student-student kita. So ada a few student-student kita akan terbahagilah masuk dalam setiap rumah yang memerlukan. Tapi kan dia punya gotong royong on another level. Nak kita tahu kenapa? Sebab dia punya gotong royong, saya ingatnya kalau kat sini kan kita sapu sampah kan, benda-benda cat balik. Tapi dia orang punya DIY, buat kabinet lah rumah. Saya pun time tu macam alamak macam mana ni? Kena belajar, tengok Google macam mana, YouTube macam mana nak buat benda-benda macam ni. And this is something fun, something yang you tak pernah experience before. And I think like walaupun kita akan rasa macam boleh ke buat benda-benda ni, macam kita rasa doubtful kan sebab tak pernah try, just go for it. It's okay. And people akan rasa it's okay, like everyone knows that we have to start somewhere and it's okay to make mistakes. Lagi-lagi zaman sekolah ni, if you buat mistakes, ada je orang akan help you to guide you and so on kan. And then kalau balik time cuti pun, sometimes I involve myself in orphanage and underprivileged children. That's something that I selalu buat lah. And I just next I want to share. So before I go to the last slide that I have here, I just want to share my experience dekat US kan. I noticed that kita belajar macam mana pun, there is so much things to experience during university life. For me, macam my experience dekat US ni, for me very fulfilling. But dapat tengok, I had to see opportunity to see and experience new things, dapat travel, dapat learn different cultures and adopt value-value yang bagus. Tapi not just dekat luar negara, I'm pretty sure kalau you kat dalam negara pun you dapat do that as long as you go and active and go involved in a lot of things around you. And you have to remember that we always have something to learn with each other. Dengan siapa-siapa pun, kita mesti ada something yang kita boleh dapat belajar daripada orang tu. Baik orang yang lebih muda, baik orang yang lebih tua dan pelbagai jenis masyarakat. Because everyone have our own life experience to share. And kalau dari segi CSR ni, I realise that kita tak perlu banyak untuk give back. You don't need to have a lot to give back. No act of kindness kalau kecil ke besar ke will go wasted. Okay? Kita kena ingat, our small act can create very big impact to other people's lives. So that is something that I want to nak give advice lah. And I think I have some other time so I can share a bit more about some tips. If ada questions, boleh je give question before I end my ni. Ada questions ke? Okay. Terima kasih kepada Cik Dina. Mungkin ada persoalan daripada penonton yang sedang menonton. Okey, ada soalan daripada sebelum kepada Cik Puan Claudine Cook, ada daripada atas komen. Pertama daripada Kirito buat YTN salam, nak tanya kena cari dan apply sekolah lepas SPM ataupun selepas dapat result SPM. Macam mana tu Cik Azmi dan juga Cik Irdina, silakan. Okey, ini saya jawab kot. Waalaikumsalam, Kirito. So basically iklan penajaan kita untuk tahun ini kemungkinan kita akan buka earlier. Mungkin earlier tu is just like you key in your current punya result, which is your trial result. Tapi but not submitted yet, jangan submit lagi. So once the SPM result tu keluar, terus you tukarkan dia punya keputusan tu and then you submit. So maksudnya di YTN kami hanya terima keputusan SPM yang betul sahajalah.
Tapi daripada sekarang saya takut kadang-kadang budak-budak ni suka kadang-kadang terlewat. Jadi bila dia gunakan dia punya trial result tu, lepas tu dengan kita punya bantuan dengan survey form tadi tu yang diisi tu, kita blast lagi, kita remind dia lagi. So masa tu dia akan adalah tengah buka sekarang ni. So dia isi terus bila result dia dah keluar pada hari kita SMS 11 tu, dia terus update je and then dia submit. Lagi mudah. Jadi lagi kurang lah kata kelewatan tu. Okey. Lepas tu satu lagi ada dua lagi soalan daripada saya baca dua-dua soalan teruslah. Okey, Encik Azmir. Okey, daripada Iqbal Hakim, pertama daripada Iqbal Hakim, saya nak tanya interview untuk YTN biasanya dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang terakhir daripada Puan Claudine Cook, salam Tuan. Boleh saya tahu tarikh untuk aplikasi TNB Murid SPM tahun 2021 bila? Adakah akan dibuka lagi masa result SPM diumumkan? Thank you. Mungkin soalan Claudine ni lebih kurang pada soalan pertama. Silakan Cik Azmir. Okey, terima kasih. Untuk soalan pertama tadi, dia tanya interview ni akan dilakukan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. So basically kalau yang nak pergi ke luar negara tu normally kita propose dia untuk cakap in English lah sebab dia nak pergi overseas kan. So the major language yang dia akan cakap kat sana pun is English. So tapi it's okay kalau dia rasa tak confident lagi dengan English dia can use bahasa Melayu lah. So our panel so semua faham bahasa, tak ada masalah. Tapi lebih orang kata mungkin point kat situ tinggi sebab you can speak in English lah. So itu tips dia. Okey, soalan kedua tadi, bilakah tarikh SPM 2021 iklan yang akan dikeluarkan? So seperti yang saya cakap sebelum ni, mungkin tahun ni kita akan keluarkan iklan terlebih dahulu, mungkin dalam bulan 5. Kalau SPM kata keluar bulan 6, so kita akan SMS blast dan you all boleh terus update you punya SPM result yang terkini and then submit all the information. So sebab dekat bila you dah submit tu nanti dia akan minta beberapa dokumen-dokumen lah untuk you prepare before you submit. So at least you dah isi semua tu, jadi you tinggal update your current SPM result sahaja. So between bulan Mei dan juga nanti you boleh check lah website YTN di antara bulan Mei ataupun bulan Jun iklan kita akan dikeluarkan. So tarikh anggaran lah dia apa-apa pun kita kena tunggu SPM result keluar dulu bila. So lepas saja tarikh SPM result tu keluar memang iklan terus keluar. Okey. Terima kasih kepada Encik Azmir. Baiklah sidang penonton, hadirin tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum kita nak betul-betul penutup tirai kita, okey, mungkin bingkisan terakhir video yang akan disajikan oleh Cik Irina kita buat penonton. Ibarat penutup ni. Silakan Cik Irina. Saya nak share a bit of ni gambaran lah dekat US kan. So I just want to share that and last kali nak cakap make sure that you have fun while you're learning because that's how I did. Kejap, tak dengar suara. Okey, dengar. Dengar. Kejap, dengar tak suara latar belakang lagu tu? Dengar. Oh, dengar. Okey. Sorry. Alamak.
Okey. Okey, itulah dia tuan-tuan, puan-puan sedang penonton bingkisan video perjalanan Cik Dina kita sepanjang berada di bumi beliau menuntut ilmu. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Muhammad Rus Azmir dan juga Cik Dina atas isi ceramah dan juga perkongsian yang saya kira penuh manfaat untuk kita semua peroleh sebentar tadi supaya apa input-input penting yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama sekali kepada calon-calon SPM 2021 yang mungkin berminat dan memang aim dah untuk minta beasiswa daripada Yayasan Tenaga Nasional, insya-Allah. Baiklah, dengan berakhirnya sesi ceramah, maka program kita bukan hari ini tetapi daripada semalam lagi selama 2 hari telah pun berada di penghujungnya. Mungkin saya moderator terakhir untuk slot yang terakhir bagi kedua hari ini. Sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penaja daripada semalam lagi, iaitu terima kasih kepada Universiti, Teknologi Petronas, Multimedia Universiti, Yayasan Sime Darby dan akhir sekali slot terakhir bersama saya Yayasan Tenaga Nasional. Terima kasih dan terima kasih. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan juga Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Sekolah Berasrama Penuh atas penganjuran program yang penuh manfaat ini. Sebelum saya menutup tirai, izinkan saya untuk menutup dengan serangkap pantun. Okay. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Akhir kalam daripada saya, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah datang daripada kelemahan saya sepanjang menjadi moderator pada hari ini. Pihak penganjur juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menjayakan program selama 2 hari ini. Itu sahaja daripada saya, Fakrul Aznan Sabri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalam.